Hi, welcome to CompTIA Security Plus Certification. This is SY0601 Complete Training Course. जैसे कि आपको पता है हम Complete Training Course कर रहे हैं CompTIA Security Plus Certification के ऊपर. इससे पहले हम 3 मॉड्यूल कवर कर चुके हैं, उसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे. आज हम मॉड्यूल नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं. टोटल इसके 5 मॉड्यूल्स हैं. ये मॉड्यूल नंबर 4 है और देखते हैं कि ये मॉड्यूल किस बारे में है. तो ये मॉड्यूल नंबर 4 जो है ये ऑपरेशंस एंड इंसिडेंट रिस्पांस के ऊपर बेस करता है. इसके अंदर हमारे पास 5 टोटल सब कैटेगरीज़ हैं और ये 16% ऑफ योर ओवरऑल एग्ज़ाम होगा. तो इसके अंदर जो पहला हमारे पास टॉपिक आता है वो है अप्रोप्रिएट टूल्स जो हम यूज़ करते हैं टू असेस ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी. फिर उसके बाद हमारे पास आता है दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंस क्या है पॉलिसीज़ की और प्रोसेसेस की और प्रोसीजर्स की इन ऑर्डर टू टैकल या इंसिडेंट रिस्पांस के तौर पे हम उसे किस तरह लेते हैं. तीसरे नंबर पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि डेटा सोर्सेज हम कौन सी यूज़ करते हैं टू इन्वेस्टिगेट एन इन्वेस्टिगेशन. कि जब भी कोई चीज़ हमारे नेटवर्क के लिए हो जाती है तो आपके पास डेटा सोर्सेज क्या होती हैं उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए. फिर हमारे पास है कि हम क्या तरीके अपनाते हैं मिटिगेट करने के लिए कि हमारे एनवायरनमेंट कितनी सिक्योर है किसी भी एक नेटवर्क अटैक के लिए या कोई भी पेनिट्रेशन अगर हमारे पास एक्सटर्नली हो रही है. और जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर हम डिजिटल फॉरेंसिक्स के ऊपर बात करेंगे. ये तो सर्टिफिकेशन है लेकिन हमारे पास एक कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल के ऊपर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मौजूद है. उसके अंदर डिफरेंट टूल्स, लैब एक्सरसाइजेज, हैंड्स ऑन वर्क, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो कंप्लीट कोर्स भी फॉलो कर सकते हैं. तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 4 है जो कि ऑपरेशंस और इंसिडेंट रिस्पांस पे बेस करता है. तो हम अब अपना नॉर्मल कोर्स शुरू करते हैं एंड फॉलो अस इन द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. Hi, welcome to CompTIA Security Plus Certification. This is SY0601 Complete Training Course. जैसा कि आपको पता है हमने कोर्स शुरू किया हुआ है CompTIA Security Plus Certification के ऊपर. आज हम अपना मॉड्यूल नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर जो पहली हमारे पास सब कैटेगरी है वो है असेस एन ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी. कि हम उसकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को असेस करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली वो क्या है और हम उससे किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं. जैसे कि आपने देखा है मैंने पहले ही आपको इसका पूरा प्लान बता दिया है कि इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग क्या करेंगे. तो पहले हम असेस ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे. अब जब हम ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास पहली चीज़ जो सामने आती है वो आती है रिकॉनेसेंस. रिकॉनेसेंस को हम फुटप्रिंटिंग भी कहते हैं. As per the definition, it's a art of information gathering using active और passive methods. आपको याद होगा हमने पहले active और passive reconnaissance के ऊपर बात की थी. Footprinting is a process of gathering the information about a specific target or using the operating system commands. Command line tools use होते हैं जैसे कि हम command prompt वगैरह के ऊपर different उसके बारे में किसी भी target के बारे में information लेने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास एक्टिव मेथड्स होते हैं और पैसिव मेथड होते हैं. अब एक्टिव मेथड का मतलब ये होता है कि हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए किसी भी पब्लिकली अवेलेबल रिसोर्सेज को टारगेट करते हैं और उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं. जैसे कि उस टारगेट के IP एड्रेस, उसकी रिलेशनशिप, उसके लोग, उनकी इन्फॉर्मेशन, कंटेंट, उनके इंटरेस्ट वगैरह, ईमेल और रिमोट एक्सेस पोर्टल्स, ये सारी डिटेल्स. अब इसके अंदर आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि पैसिव जब भी एक रिकॉनेसेंस होती है उसके अंदर हम पेनिट्रेट नहीं कर रहे होते. वी आर जस्ट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं. एक्टिव के अंदर क्या होता है कि हम टेक्निकल टूल्स या ऑटोमेटेड सिस्टम्स या कोई भी स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं टू एक्टिवली एंगेज विद द टारगेट टू रिकॉन या कोई भी इंट्रूसिव या उसके अंदर इंट्रूजन करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि नेटवर्क कनेक्शंस हैं, हम उसके पोर्ट्स वगैरह को देखेंगे और उसकी इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे. अब इसके लिए आपको याद होगा हमने एक टूल यूज़ किया था जिसे हम OSINT कहते हैं. आप वो यूज़ कर सकते हैं. उसके अंदर आपको बहुत सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप किस तरह उसके थ्रू रिकॉनेसेंस वगैरह को कर सकते हैं. अब आगे आपको ये समझना पड़ेगा कि कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस टूल्स क्या होते हैं. अब कमांड लाइन इंटरफेस होती है जो कि कमांड प्रॉम्प्ट होती है किसी भी मशीन के ऊपर, जैसे कि विंडोज़ के अंदर भी कमांड प्रॉम्प्ट होती है.
अब विंडो की अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट देखनी है, आप रन पे जाएंगे, आप CMD लिखेंगे या स्टार्ट क्लिक करके CMD भी लिखेंगे तो भी हमारे पास वो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाती है। जैसे कि आप देखें, ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ कंप्यूटर के ऊपर अपने खोल ली है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप पिंग कर सकते हैं, आप ट्रेस राउट कर सकते हैं, आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चीज़ों के बारे में ले सकते हैं। अगर आपको बेसिक यूजेज कमांड प्रॉम्प्ट का नहीं आता, आप सिंपल यहाँ पे हेल्प लिखेंगे और एंटर करें तो वो आपको सारी डिस्क्रिप्शन और चीज़ें बता देगा कि आपके क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर आपके पास एक कमांड है और आपको उसके बारे में नहीं पता कि आप उसे किस तरह यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास होता है IP config मैंने लिखा, उसके बाद मैं एक स्लैश डाल के क्वेश्चन मार्क अगर डालूंगा तो वो मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट या उसका सिंटेक्स बता देगा कि हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कि अगर आपको किसी कमांड का नहीं भी पता तो आप इस तरह उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कमांड लाइन इंटरफेस इज़ यूज्ड टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर यूजिंग द कमांड्स और स्क्रिप्ट्स फाइल्स। विंडोज़ कमांड लाइन इंटरफेस इज़ रेफर्ड एज कमांड प्रॉम्प्ट, जो कि मैंने आपको दिखाई है। लिनक्स के अंदर जब हम किसी भी कमांड लाइन को देखेंगे तो हम उसे टर्मिनल सेशन कहते हैं। इतना सा फ़र्क है कि वहाँ पे टर्मिनल सेशन है, विंडोज़ में हम कमांड प्रॉम्प्ट कह रहे हैं। अब इसके अंदर लोकल सिस्टम कमांड्स क्या होती हैं विंडोज़ के अंदर या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पहले आती है हमारे पास IP config, जो कि विंडोज़ में है, और अगर आप इसे यूनिक्स के ऊपर या लिनक्स के ऊपर यूज़ करेंगे तो उसे हम if config कहेंगे। ये डिस्प्ले करता है TCP/IP नेटवर्क कन्फिग्रेशन वैल्यूज़ या मॉडिफाइज करता है DHCP या DNS सेटिंग्स को। उसके बाद अगर हम ARP कमांड को देखें तो ARP कमांड करती है, ये डिस्प्ले करती है MAC to IP एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल्स वगैरह आपको दिखाएगी। राउट कमांड जो है वो डिस्प्ले करती है IP राउटिंग टेबल्स। तो ये जितने भी आप यहाँ पे कमांड्स देख रहे हैं, ये आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी रन कर सकते हैं। राउट अगर हम करेंगे तो ये डिस्प्ले करेगा हमें IP राउटिंग टेबल्स। पिंग अगर हम करेंगे तो ये बताता है हमारे पास कि जो हमारा होस्ट जिसे हम पिंग कर रहे हैं वो अलाइव है कि नहीं, रीचेबल है कि नहीं। उसके लिए जो पीछे ये प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा होता है वो ICMP होती है। ट्रेसर्ट या ट्रेस राउट ये डिस्प्ले करता है राउट एंड मेजर्स द ट्रांजिट डिलेज ऑफ पैकेट्स, कि कितना डिले आ रहा है आपको वो पैकेट रिसीव करने में। इसके बाद अगर हम पाथ पिंग करें तो ये कंबाइंस पिंग एंड ट्रेसर टू आइडेंटिफाई द लेटेंसी एंड नेटवर्क लॉस, के आपका कितना एक रिस्पॉन्स आ रहा है अपने होस्ट से जिसे आप पिंग कर रहे हैं, उसके बीच में डिले कितना है और पैकेट आपके कितने लूज़ हो रहे हैं वहाँ पे। नेट स्टैट्स आपको दिखाता है नेटवर्क की स्टैटिस्टिक्स, राउटिंग टेबल्स और प्रोटोकॉल्स। और इसी तरह अगर हम DNS कमांड्स देखें और NS लुकअप करते हैं तो ये क्यूरी करता है DNS टू ऑब्टेन द डोमेन नेम, IP एड्रेस मैपिंग एंड रिकॉर्ड उसकी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं। अब हमें आगे देखना है कि पोर्ट स्कैनर्स क्या होते हैं। अब बहुत सारे पोर्ट स्कैनर्स हैं जो कि आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, बहुत सारे फ्री भी हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो फ्री पोर्ट स्कैनर्स हैं वो हमारा काफ़ी हद तक काम कर देते हैं। This tool is used to query the IP addresses on a network along with the ports on the target or network range. Locates IP address to host, determine the status of each device. उसकी अनऑथराइज्ड डिवाइसेस को आपको दिखाता है नेटवर्क के ऊपर, उनके IP एड्रेसेस दिखाता है, उनकी पोर्ट्स दिखाता है जो ओपन है, क्लोज्ड हैं, और एक विजुअल आपको व्यू देता है। अब इसे आप चेक करने के लिए फ्री टूल अवेलेबल है, एंग्री IP स्कैनर है, या आप एडवांस पोर्ट स्कैनर डाउनलोड कर सकते हैं जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आप देखें मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास ये मैंने एक फ्री डाउनलोड किया हुआ है सॉफ्टवेयर एडवांस पोर्ट स्कैनर। इसके अंदर जब मैंने स्कैन किया अपने पूरे वाईफाई नेटवर्क के ऊपर तो उसने मुझे ये डिवाइसेस शो की हैं कि ये मेरी डिवाइसेस नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल हैं। उनके मैक एड्रेसेस यहाँ पे शो हो रहे हैं और आप यहाँ पे देखें कि उनकी पोर्ट्स भी जो ओपन है वो अपीयर हो रही हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे उसकी डिटेल दे रहा है कि ये अलाइव है, इसकी मैक एड्रेस ये अपीयर हो रहा है, इसका IP एड्रेस है, विंडोज़ कंप्यूटर है और इसकी ये पोर्ट्स इस वक्त अवेलेबल हैं। इसी तरह हम अगर दूसरे VMware की कुछ कनेक्टेड मशीन्स हैं या मेरे पास कोई OnePlus का मोबाइल फ़ोन है वो कनेक्टेड है तो उसकी डिटेल सारी आपको आ रही हैं। इस तरह हम सर्च कर सकते हैं। फर्दर अगर आप यहाँ पे देखें तो आप पोर्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं कि वेल नोन पोर्ट्स के ऊपर आप यहाँ पे 8443 UDP या TCP जिस तरह भी चाहें आप उसे सर्च कर सकते हैं और इवन सॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे डेटा को।
تو یہ طریقہ ہوتا ہے ٹو اسکین دی نیٹورک فار ڈفرینٹ تھنگس کہ آپ کو وہ ویژولائز کر دیتا ہے کہ آپ پورا دیکھ سکیں. اب نیٹورک میپنگ جو ہے وہ ایک اس طرح ہم کرتے ہیں کہ ایک نیٹورک ٹول ہوتا ہے which sends packets to the host and devices to analyze the response. اب یہ ہماری ہیلپ کرتا ہے ڈفرینٹ چیزوں میں، جیسے کہ ہمارے پاس ہے نیٹورک ڈسکوری، نیٹورک انوینٹری، ہوسٹ انیومریشن یا مانیٹرنگ دی اپ ٹائم آف یوزرس. اب اس کے لیے آپ اگر یوز کرنا چاہیں تو ایک ٹول بہت اچھا ہے جو کہ فری ہے، کمانڈ لائن کے اوپر کام کرتا ہے، جسے ہم میپ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو زین میپ بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہ زین میپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. میں نے یہاں پہ سرچ کیا اپنے جتنے بھی آئی پی نیٹ ورک اس کی پورٹ تھے، یعنی میرے پاس 2.4 اور 5 گیگا ہرٹز کا نیٹ ورک چل رہا ہے. اس کے میں نے یہاں پہ دے دیے پاسبل آئی پی رینجز. تو اس نے مجھے بتایا کہ ایٹ دا مومنٹ صرف ایک ہوسٹ اپ ہے. اب اس ہوسٹ کے بارے میں اگر آپ فردر ڈیٹیلز لینا چاہیں تو آپ یہاں پہ جیسے دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کون کون سی پورٹس اس وقت اویلیبل ہیں، اوپن ہے، اور پھر اس کی ٹپالوجی کیا ہے. اگر آپ اس کے پاس زیادہ ہوں گے کلائنٹس، وہ آپ کو اس کی انفارمیشن شو کر دے گا. اس کی یہ ہوسٹ ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ دیتا ہے کہ اس کی کیا کیا انفارمیشن ہے، اسکین آپ نے کیا کیا ہے. اور اگر آپ اس مشین کے اوپر ڈفرینٹ سروسز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ٹاگل کر سکتے ہیں بٹوین سروسز اینڈ ہوسٹ. جیسے کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں ٹپالوجی کے اوپر اور پورٹس کے اوپر، تو یہ ہمیں اس کے بارے میں ساری انفارمیشن دے رہا ہے. آپ اسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. فردر اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس انٹینس اسکین ہے، پھر ہمارے پاس اور بھی ڈفرینٹ آپشن ہیں جیسے کہ یو ڈی پی اسکین آ رہا ہے ہمارے پاس، پھر ہمارے پاس ٹی سی پی پورٹس آ رہی ہیں، انٹر اسکین ہے، پنگ اسکین ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، سلو کمپریہنسو. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کی ڈیٹیلز لینا چاہ رہے ہیں. فردر اگر آپ ڈیٹیلز دیکھنا چاہیں تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پنگ کیا سارے ایڈریسز کو، اور اس کے اندر اسے جو ہوسٹ ملا تو اس کے بارے میں اس نے یہاں پہ انفارمیشن دے دی ہے. فردر اگر آپ کے پاس زیادہ ہوسٹ ہیں تو اس کی یہاں پہ ڈیٹیلز یہ شو کر دے گا. اسی طرح آپ اسے سارٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پورٹ لیول ڈیوائسز کو یہاں پہ 1 by 1 شو کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس اگلا ٹاپک آ رہا ہے ونربلٹی اسکینر. اٹ ڈیٹیکٹس اینڈ آئیڈینٹیفائز دی ہوسٹ ونربلٹیز کہ کون سی نون ونربلٹیز اویلیبل ہیں ہوسٹ کی. یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے نون سی وی ای کامن ونربلٹی اینڈ ایکسپلائٹس، اسے شو کرے گا. اور پھر یہ آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ اگر ہوسٹ کے اوپر کوئی پیچز مسنگ ہے، اور یہ آئیڈینٹیفائی کرے گا ڈیفالٹ کنفیگریشنز اگر سسٹم کے اوپر ڈلی ہوئی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ویب ونربلٹی اسکیننگ. یہ ٹول ہوتا ہے جو کہ ویب اپلیکیشن کے کسی بھی نون ونربلٹیز کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتا ہے. اب اس نون ونربلٹیز کے اندر ہمارے پاس کراس سائٹ اسکرپٹنگ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کسی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں یا آپ کو کوئی روگ ویب سائٹ پہ لے کے جا رہا ہے اور آپ کے یوزر نیم پاسورڈ کریڈینشلز کاپی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے بارے میں بتاتی ہے. ایس کیو ایل انجیکشن، ایس کیو ایل سرورز کے ہے کہ آپ کس طرح ان سے ڈیٹا نکال لیتے ہیں، اس کے بارے میں بتائے گا. کمانڈ انجیکشنز کے بارے میں بتائے گا کہ کس طرح کمانڈز کے تھرو آپ کے سسٹم سے ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے. پاتھ ٹریورسل ہوتا ہے کہ آپ کی جو روٹ ڈائریکٹریز ہیں کسی بھی ویب سرور کے اوپر، اس کے اوپر ایکسیس ہے کسی کو کہ نہیں، وہ دیکھ سکتا ہے انفارمیشن کہ نہیں. یہ ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں. پھر یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے انسیکیور سرور کنفیگریشنز کو. اب اس کے بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں جو کہ آپ OWASP کی ویب سائٹ پہ اس لنک پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو آپ کو ہیلپ کریں گے. اچھا، اب ہمارے پاس آتا ہے پین ٹیسٹ، جسے ہم پینیٹریشن ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں. It's designed to be used in early stages of penetration testing to footprint the environment. کہ ہمیں بیسک ایک سٹارٹنگ میں ہی بتا دے پینیٹریشن ٹیسٹنگ سے پہلے کہ آپ کی یہ ساری چیزیں ویک ہیں اور آپ کو اسے فکس کرنا ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے آپ کے نیٹ ورک کے بارے میں ایک اٹیکرز پراسپیکٹو سے، کہ ایک اٹیکر جب ایک نیٹ ورک کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پاسبلی کن چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا. پھر وہ رن ٹارگیٹڈ اوپن سورس اسکرپٹس رن کرتا ہے جو کہ آپ کو این میپ میں مل جائیں گے یا میٹاسپلائٹ کے اندر مل جائیں گے، اور یہ آپ کے نیٹ ورک کو اسکین کر کے آپ کو بیسک انفارمیشن اس کے بارے میں دے دیتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نیٹ فلو. فلو از اے سیکوینس آف پیکٹس فرام سینڈنگ اپلیکیشن ٹو ریسیونگ اپلیکیشن. اب نیٹ فلو جو ہے یہ ایک سسکو کی پروٹوکال ہے، اور اس کا مین کام ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیو ٹریفک جو ہے جو فلو کر رہا ہوتا ہے ان اینڈ آؤٹ کسی بھی انٹرفیس کے اوپر، یہ اسے مانیٹر کرتا ہے، جسے ہم IETF اسپیسیفیکیشن بھی کہتے ہیں. اور نون IP فلو آف انفارمیشن ایکسپورٹ IP
FIX है। फिर इसके बाद आता है S-Flow, ये यूज़ करता है सैम्पलिंग को इन एन अटैम्प्ट टू अचीव द स्केलेबिलिटी। इसके बाद ये हमें हेल्प करता है इन विजुअलाइजिंग द कंप्लीट फ्लो ऑफ ट्रैफिक, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, पाथ क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। फिर ये डेटा देखेगा कितना फ्लो कर रहा है नेटवर्क के ऊपर, और ये मॉनिटर करता है बैंडविड्थ। इसके अंदर एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये डिस्टिंग्विश करता है बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन को, यानी कि यूज़र कितनी यूटिलाइज कर रहा है, एप्लीकेशन कितनी यूज़ कर रही है, और एक स्पेसिफिक कोई प्रोटोकॉल कितनी एक बैंडविड्थ यूटिलाइज कर रही है। अब हमारे पास आता है पैकेट कैप्चर, जिसे हम नॉर्मल टर्म के अंदर स्निफिंग टूल्स भी कहते हैं। इट्स ए प्रोसेस ऑफ इंटरसेप्टिंग एंड लॉगिंग द ट्रैफिक फॉर एनालिसिस, कि हमने अगर कोई भी ट्रैफिक एनालिसिस के लिए कैप्चर करना है तो उसे हम पैकेट कैप्चर कहते हैं। नाउ प्रोटोकॉल एनालाइजर, जिसे हम स्निफर भी कहते हैं, इज अ टूल यूज्ड टू कैप्चर एंड एनालाइज द नेटवर्क पैकेट्स। अब आपको पता है कि वायर शार्क एक बहुत नोन सॉफ्टवेयर है इस चीज़ के लिए, जो कि पैकेट्स कैप्चर करता है, और उससे आप उन पैकेट्स को कैप्चर करके उन्हें एनालाइज कर सकते हैं। पोर्ट मिरर क्या है? इट कैप्चर्स द नेटवर्क फ्लो फ्रॉम वन और मोर पोर्ट्स और ए स्विच of a switch and send it to a device for analysis, कि इसे एक डिवाइस होती है जो हम कनेक्ट कर देते हैं, जो भी वायर कनेक्ट कर रही होती है इन बिटवीन ए राउटर एंड ए स्विच, और ये जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं उनको ये मिरर कॉपी बनाता है और उसे डिवाइस के ऊपर भेजता है फॉर एनालिसिस। नेटवर्क टैप होता है एक हार्डवेयर डिवाइस विच इज इंस्टॉल्ड बिटवीन ए स्विच एंड ए राउटर। द डिवाइस मेक्स कॉपीज ऑफ द डेटा जो भी आ रहा है, और उसे फिर ये फॉरवर्ड करती है डिवाइस पे ताकि उसे एनालाइज किया जा सके। नाउ पैकेट कैप्चर मोड्स क्या हैं? पैकेट कैप्चर मोड हमारे पास 4 किस्म के आते हैं। एक है नॉर्मल होता है, फिर हमारे पास होता है प्रोमिस्क्यूअस, और फिर है अनफिल्टर्ड और फिल्टर्ड। नॉर्मल जो है ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये कैप्चर करता है फ्रेम्स ओनली विच आर इंटेंडेड फॉर एन इंटरफेस, के वो किस इंटरफेस के ऊपर जा रहे हैं सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, और उन्हें फिल्टर करता है बाय मैक एड्रेसेस। फिर इसके बाद जो हमारे पास प्रोमिस्क्यूअस आता है, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है फ्रेम्स को, और इसके बाद ये है कि ये सारे फ्रेम्स को कैप्चर करता है रिगार्डलेस ऑफ के उसका इंटेंडेड इंटरफेस क्या है। उसे ये नहीं पता कि वो किस रेसिपिएंट के पास जा रहा है क्या, उसे हम इस वाली एक्टिविटी को ज़्यादा मॉनिटर करते हैं जब भी हम पैकेट कैप्चर करना चाह रहे हों। फिर हमारे पास आता है अनफिल्टर्स, पैकेट्स जो हैं कैप्चर करता है रिगार्डलेस ऑफ द डेटा एलिमेंट्स। ऑल फिल्टर्स के अंदर ये होता है कि पैकेट्स आर कैप्चर्ड लिमिटेड टू स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रोटोकॉल्स आ जाती हैं पैकेट कैप्चर की, जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। अगेन ये प्रोटोकॉल्स हैं, इसे एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं। NetSH है, TCP डंप है, TCP रिले है, और फिर वायरशार्क एक टूल है, और माइक्रोसॉफ्ट नेटमॉन है। तो इधर हम देखते हैं कि NetSH के अंदर विंडोज़ कमांड लाइन इंटरफेस पैकेट कैप्चर टूल है, जो कि हम विंडोज़ पे यूज़ करते हैं। TCP डंप जो है ये यूनिक्स और लिनक्स के ऊपर यूज़ होता है, कमांड लाइन नेटवर्क पैकेट एंड कैप्चर टूल है। TCP रिप्ले क्या करता है कि अगेन यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये टूल चलता है, और इट्स यूज फॉर रीप्लेइंग द नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम फाइल्स सेव्ड विद TCP डंप और अदर पार्टीज, जिसे हम राइट करते हैं PC कैप 3 वर्जन के ऊपर, या उसका वो फॉर्मेट होता है। वायरशार्क जो है वो एक फ्री टूल है जिसके थ्रू हम पैकेट्स को कैप्चर करते हैं ऑफलाइन एनालिसिस के लिए। प्लस माइक्रोसॉफ्ट नेटमॉन एक फ्री इनकी GUI यूटिलिटी है टू कैप्चर एंड एनालाइज द पैकेट्स। ये उनकी तरफ से डिसकंटिन्यू कर दी गई है, लेकिन अभी भी उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, और अगर आप चाहें तो अभी भी उसे यूज़ करके बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब जब हम वायरशार्क यूज़ करते हैं तो वायरशार्क हमें डिफरेंट किस्म की डिटेल्स देता है पैकेट्स के बारे में। अगेन IP एड्रेसेस होते हैं, होस्ट के बारे में आप उसकी इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वाइज उसे आप सॉर्ट कर सकते हैं, आप लेंथ वाइज उसे सॉर्ट कर सकते हैं, उसके आर्ट्स क्या हैं, ऑल ये जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये सारी आपको उसके अंदर मिल जाती है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं जी लिनक्स कमांड्स। अब वेदर यू लाइक इट और नॉट, लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो आपको लिनक्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको लिनक्स आता हो, लेकिन अगर आप वो सीख लेंगे तो आप और एंजॉय करेंगे इस फील्ड को। अब लिनक्स के अंदर काफ़ी हमारे पास लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, जिसके अंदर कैली लिनक्स है, मिंट है, फिर डेबियन है, यूबंटू है, सुसी लिनक्स है,
डिफरेंट लिनक्स के प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिसे समझने के लिए या उन्हें आप लर्न करने के लिए किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं जो कि आपको बेसिक चीज़ें बता देंगे। अब एज़ फार एज़ द सर्टिफिकेशन इज़ कंसर्न, हमने सिर्फ कुछ चीज़ें इसमें से निकाली हैं जो कि आपको एक सर्टिफिकेशन के प्रोस्पेक्टिव से पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली कमांड हमारे पास आती है ये sudo, there are two ways to use Linux as administrator. आप स्विच कर सकते हैं सुपर यूज़र पे जो कि रूट होता है विद su कमांड, या फिर आप sudo यूज़ कर सकते हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि sudo कोई भी लिखेगा और उसे एक्सेस मिल जाएगी। उस अकाउंट को पहले हमें एनेबल करना पड़ेगा कि इसे प्रिविलेजेस हैं कि ये यूज़ करके उसकी एडमिन प्रिविलेजेस ले सकता है। इसके बाद हमारे पास Linux shell आता है, it receives the commands from the user and passes it to the operating system to process it. Linux uses terminal commands, जैसे कि मैंने बताया कि उसकी टर्मिनल विंडो होती है जिसे हम विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। इसके अंदर जो आपको चीज़ें बेसिकली पता होनी चाहिए वो क्लियर है, हिस्ट्री या किल और एग्जिट। क्लियर क्या करता है? ये क्लियर कर देता है आपकी टर्मिनल विंडो को कि जो भी आप कमांड्स लिख रहे थे उसे ये क्लियर कर देगा। हिस्ट्री क्या करता है कि इससे पहले आपने जो भी कमांड्स यूज़ किए हैं उसके बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। किल क्या करता है? टर्मिनेट कर देता है जो भी प्रोसेस आप कमांड लाइन के ऊपर रन कर रहे हैं। एग्जिट कमांड लाइन विल क्लोज द टर्मिनल विंडो, इट वुड एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ ए शेल स्क्रिप्ट एंड लॉग यू आउट ऑफ एन SSH रिमोट सेशन। जो भी आप रन कर रहे हैं उससे भी आपको आउट कर देगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है मैनिपुलेशन कमांड जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कैट आ जाता है, chmod आ जाता है, grep आ जाता है और हेड है, लॉगर है और टेल है। हेड और टेल की सेम डिस्क्रिप्शन है ऑलमोस्ट। कैट क्या करता है, जिसे हम कंकैटिनेशन भी कहते हैं, इट लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ द फाइल्स टू द टर्मिनल विंडो, के उसके अंदर कौन सी फाइल्स हैं किसी फोल्डर के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। chmod जो है ये परमिशंस फ्लैग करता है फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स के उसके ऊपर आपको राइट परमिशन है कि नहीं, रीड राइट, उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपको वहाँ पे सेट कर देता है। grep क्या करता है, ये एक यूटिलिटी है जो सर्च करता है फॉर लाइंस विच कंटेन ए सर्च पैटर्न। फॉर एग्जांपल आप कोई एक वर्ड सर्च करना चाह रहे हैं या उसका मैचिंग होगा, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हेड कमांड क्या करती है, इट गिव्स यू लिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट 10 लाइंस ऑफ ए फाइल। लॉगर क्या करता है, ये कमांड है जो कि हम यूज़ करते हैं टू मेक एंट्रीज इन द सिस्टम लॉग। टेल कमांड गिव्स अस ए लिस्टिंग ऑफ 10 लाइंस ऑफ द फाइल्स। तो ये हमारा मॉड्यूल था, मॉड्यूल नंबर 4 का पहला सेशन था, जिसके बारे में हमने लिनक्स के बारे में और एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे एसेस करती है अपने सिक्योरिटी को, उसे हमने मेंशन किया है। दैट्स इट फॉर टुडे। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारे 95% से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, हमें मोटिवेशन मिलती है। सो काइंडली इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन आइकॉन और कमेंट्स लाजमी दिया करें ताकि हम इसे इम्प्रूव कर सकें। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट की टर्म्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। Hi, welcome to CompTIA Security Plus Certification. This is SY0601 Complete Training Course. हमारा मॉड्यूल नंबर 4 का ये सेकंड लेक्चर है और ये लेक्चर नंबर 32 है जिसके अंदर हम इंसिडेंट रिस्पांस के ऊपर बात करेंगे। नाउ इंसिडेंट रिस्पांस क्या होता है वो अभी हम समझते हैं। उससे पहले आप देख लें कि हम ऑलरेडी असेस ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी के ऊपर लेक्चर हमारा है, ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इंसिडेंट रिस्पांस के ऊपर हम बात करेंगे जो कि मॉड्यूल हमारा है ऑपरेशंस एंड इंसिडेंट रिस्पांस। उसके अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उन्हें हम किस तरह देखते हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अब इंसिडेंट रिस्पांस प्लान क्या होता है? जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का कोई इंसिडेंस हो जाता है, इंसिडेंट या उसके होने से पहले हम एक चीज़ प्लान कर लेते हैं कि अगर कुछ भी होगा तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसे हम कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे। क्योंकि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है उस वक्त टाइम नहीं होता है कि आप बैठ के उस सारी चीज़ को प्लान करें कि किस तरह इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है और किस तरह हम रिस्क मिनिमाइज़ कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। इसलिए हम वो काम होने से पहले उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। इट इंक्लूड रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेटजीज, जो भी प्रोसीजर्स हैं फॉर प्रिपेयरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एंड मैनेजिंग द सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। अब उसके अंदर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी इंसिडेंट क्या होता है और डेटा ब्रीच क्या होती है। हर डेटा ब्रीच जो है वो एक इंसिडेंट होता है, लेकिन हर इंसिडेंट जो है वो डेटा ब्रीच नहीं हो सकती। इंसिडेंट हुआ लाजमी नहीं है कि डेटा ब्रीच उससे हुआ हो। सिक्योरिटी इंसिडेंट इज़ एन इवेंट और एक्शन
جس کے اندر ہم انڈینجر ہو جاتا ہے ہمارا ڈیٹا یا کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی یا اویلیبلٹی آف انفارمیشن یا انفارمیشن سسٹمز. جبکہ ڈیٹا بریچ ہوتا ہے کہ جب ہمارا ڈیٹا ایکسفلٹریٹ ہو جائے یا ایکسٹریکٹ ہو جائے یا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس ہمارے کنٹرول سے نکل جائے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا بریچ ہو گئی ہے. اب اس کے اندر پریپیئرڈنس پلانس جو ہیں اسے ہم نے ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے. اس کے اندر ہم بزنس کنٹینیوٹی پلان کہتے ہیں، کنٹینیوٹی آف دی آپریشنس پلان کہتے ہیں COOP، کرائسس کمیونیکیشن پلان، ڈیزاسٹر ریکوری پلان اور انسیڈنٹ رسپانس پلان. اب اس کے اندر جب ہم بزنس کنٹینیوٹی پلان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہم اس کے اندر پلان کرتے ہیں اور اسٹریٹجائز کرتے ہیں ٹو سسٹیننگ اے بزنس، کہ کوئی بھی جو بھی بزنس آپ کا چل رہا ہے اسے آپ کس طرح اشور کر سکتے ہیں کہ آپ کا بزنس ایز اٹ از چلتا رہے ان کیس آف اے ڈیزاسٹر یا کچھ بھی اگر ہو جاتا ہے. کنٹینیوٹی آف آپریشنس پلان کہتا ہے کہ پلان اینڈ پروسیجرز فار آپریشنل ایکٹیویٹیز، کہ آپ کے نارمل آپریشنل ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور وہ کس طرح آپ نارمل طریقے سے چلا سکتے ہیں ان کیس آف این انسیڈنٹ. کرائسس کمیونیکیشن پلان ہوتا ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل کمیونیکیشنز آپ کس طرح کرتے ہیں. اگر کوئی ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ اپنے انٹرنل امپلائیز کو کس طرح انفارم کرتے ہیں اور ایکسٹرنل اینٹیٹیز کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. ڈیزاسٹر ریکوری پلان کیا ہے کہ ہمارے پاس کیا ٹیکنالوجی اویلیبل ہے ان آرڈر ٹو کوپ ود دی پرابلم جو بھی ہمارے پاس آئی. اور انسیڈنٹ رسپانس پلان ہوتا ہے کہ پلان اینڈ پروسیجرز جو بھی ہمارے پاس ہیں کوئی بھی سیکیورٹی تھریٹ کو میٹ کرنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے سیکیورٹی ریلیٹڈ انسیڈنٹس اور اٹیکس کو. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انسیڈنٹ رسپانس پلان کمپوننٹس، جس کے اندر ہمارے پاس کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں. اس کے اندر تھریٹ ماڈلنگ ہے، انسیڈنٹ ٹائپس اینڈ کیٹیگرائزیشن ہے، رولز ہے، رپورٹنگ اینڈ ایسکیلیشن ریکوائرمنٹس ہے، پھر ایسکیلیشن کیا ہوتا ہے اور انسیڈنٹ ٹیمز کیا ہوتی ہیں اور ٹریننگ اور ایکسرسائزز اس کے بارے میں کیا ہوتی ہیں. تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی بھی آپ انسیڈنٹ مینجمنٹ گورننس پلان کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پالیسی ہوتی ہے، پلان ہوتا ہے اور پروسیجرز ہوتے ہیں. پالیسی ہوتی ہے جس کے اندر آپ پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کس کس قسم کے آپ کو پرابلمز آ سکتے ہیں. اب ان پرابلمز کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے وہ آپ پلان کے اندر لکھتے ہیں کہ کون کون سی ٹیمز ہوں گی جو اس چیز کو دیکھیں گی اور اس کا ایکچوئل پروسیجر کیا ہوگا اسے آپ نے کس طرح دیکھنا ہے، جو کہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے آگے. اب ہم اگر اس کو دیکھیں تھریٹ ماڈلنگ کو تو اس کے اندر ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں تھریٹس کو اور اس کے جو بھی ایسوسیٹڈ پلانز ہیں، یعنی ہم پرسیو کرنے کی یا اسے پلان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس قسم کا تھریٹ آ سکتا ہے. انسیڈنٹ ٹائپ اور کیٹیگرائزیشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اسے بیسڈ آن اینٹیٹی میجرز اینڈ ریسپانس ٹائم کہ کتنا ایک کریٹیکل وہ اپلیکیشن تھی اور یا کوئی سسٹم تھا، اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا ریسپانس ٹائم کیا ہوگا اور ریسورسز ہمارے پاس ہیں کہ نہیں، اور جو بھی اس سے ریلیٹڈ ٹولز ہیں وہ ہمارے پاس آرگنائزیشن کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں. ہر آرگنائزیشن کے اندر ڈپارٹمنٹ کو اپنے رولز کو پتہ ہونا چاہیے اور ان کی اسائنمنٹ انہیں ہوئی بھی ہو. رپورٹنگ اینڈ ایسکیلیشن ریکوائرمنٹس میں آتا ہے کہ پلان ہاؤ انسیڈنٹس آر انٹرنلی رپورٹڈ، کس طرح آپ انہیں انٹرنلی رپورٹ کریں گے. اگر کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے اسے ڈاکیومنٹ کیسے کریں گے اور پھر اسے آپ ریویو کیسے کریں گے. فردر اس کے اندر کیا اسٹیپس چاہیے ہوں گے کہ اگر اس میٹر کو آپ کو فردر ایسکیلیٹ کرنا ہے کسی بھی لیگل فرم کے ساتھ تو اسے کس طرح کرتے ہیں. ایسکیلیشن کے اندر ہے کہ تھریشولڈ ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایسکیلیشن اس حد تک ہوگی یا اس حد تک زیادہ ڈیمیج آرگنائزیشن کو ہوا ہوگا تو آپ اس کے بارے میں کیا آگے پروسیجرز لیں گے. انسیڈنٹ ٹیمز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے پاس انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹیمز دونوں مل کے کام کرتی ہیں. اب کچھ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ ایکسپرٹیز آرگنائزیشنز کے پاس انٹرنلی ان کی آرگنائزیشن کے اندر نہیں ہوتی ہیں تو انہیں باہر سے ان کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. ٹریننگ اینڈ ایکسرسائز ہوتی ہے کہ ٹریننگ اور ایکسرسائز ریکوائرمنٹس جو ہیں کہ انٹرنل آرگنائزیشن کے اندر پراپر ٹریننگز وغیرہ پرووائڈ کی ہیں لوگوں کو ان سارے انسیڈنٹ سے ٹیکل کرنے کے لیے کہ نہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے انسیڈنٹ پلے بک. پلے بک یہ ہوتی ہے کہ اٹس اے سیٹ آف انسٹرکشنز فار پریپیئرنگ اینڈ ریسپونڈنگ ٹو اے اسپیسیفک کائنڈ آف این ایونٹ، اٹیک اور سینیریو. اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے کامن اٹیکس ہیں جو کہ ہوتے ہیں. اب میل ویئر اٹیکس ہو سکتے ہیں، ڈیڈلی ڈینائل آف سروس ہو سکتا ہے، رینسم ویئر یا ایکسٹورشن ہے یا پیمنٹ کمپرومائز ہے یا کریڈٹ کارڈ تھیفٹ ہے
یا اس طرح کے جو نون تھریٹس ہیں جو کہ بڑے بڑے کسی بھی آرگنائزیشن کے پاس ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ پروسیجرز پہلے ہی ریٹن ہوتے ہیں انسیڈنٹ پلے بک کے اندر، کہ اگر کوئی بھی انسیڈنٹ ہو گیا جیسے ڈی ڈاس اٹیک ہو گیا تو اس کا پروسیجر ہے کہ آپ نے اسے کس طرح ٹیکل کرنا ہے، تو پلے بک اس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اب انسیڈنٹ رسپانس ٹیم کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر ممبرز ہوتے ہیں انسیڈنٹ رسپانس ٹیم کے، جو انکلوڈ کرتے ہیں انٹرنل پرسنلز ایز ویل ایز ایکسٹرنل۔ اب جب ہم انٹرنل پرسنلز کی بات کرتے ہیں تو انٹرنل پرسنلز کی ٹیم کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں ممبرز آف انفارمیشن سیکیورٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ہیں، رسک مینجمنٹ یا رسک اسسمنٹ کے ہوتے ہیں، لیگل اینڈ کمپلائنس کے ہوتے ہیں، اور ایگزیکٹو مینجمنٹ ہوتی ہے تاکہ وہ امیڈیٹلی وہاں پہ ڈیسیجن لے سکیں۔ ایکسٹرنل پرسنلز کے اندر ہمارے پاس فورینزکس ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں یا فرمز ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی ایک سسٹم ہے جس کی آپ نے فورینزکس انالیسس کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فورینزکس کی ضرورت پڑے گی۔ لیگل کونسل کی ضرورت پڑ سکتی ہے، انشورنس ریپرزینٹیٹیو، پبلک ریلیشنز کے کوئی آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں، یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اگر آپ کو اس کے اندر لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو انکلوڈ کرنا ہے کہ نہیں۔ اب جب ہم فورینزکس کی بات کرتے ہیں تو فورینزکس سے ریلیٹڈ ایک کمپلیٹ کورس ہمارے چینل کے اوپر اویلیبل ہے، کمپیوٹر سیکیورٹی اینڈ کمپیوٹر فورینزکس اینڈ انویسٹیگیشنز کے اوپر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا پروسیجرز ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو ٹیکل دیز کائنڈ آف سچویشنز۔ اب انسیڈنٹ رسپانس ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ انسیڈنٹ رسپانس ٹریننگ کے اندر آرگنائزیشن وائڈ ہم سیکیورٹی ایجوکیشن ٹریننگ اینڈ اویئرنیس، جسے ہم نے پہلے سیٹا کے اوپر بات کی تھی، یہ پروگرامز ہونے چاہیے۔ سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونے چاہیے کہ کس قسم کے پوٹینشیل تھریٹس ہو سکتے ہیں، انسیڈنٹس کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کے رپورٹنگ پروسیجرز کیا ہیں، کہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ نے کسے رپورٹ کرنا ہے۔ فرسٹ رسپونڈرز اور انسیڈنٹ رسپانس ٹیم شوڈ بی ٹرینڈ ریلیٹڈ ٹو دیئر ٹاسک، کہ ہر ایک کو پتہ ہو کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا کر رہا ہے، اور کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم آتی ہے تو اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ ایون ایگزیکٹیوز کو جو کہ ہائر مینجمنٹ ہے انہیں بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے انسیڈنٹ ریلیٹڈ، کوئی بھی آرگنائزیشنل رسک اگر ہے تو ایگزیکٹیوز اسے کس طرح ڈیل کریں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے رینسم ویئر کے اندر موسٹلی بٹ کوائن کے اوپر یا آپ کو ان ڈفرینٹ سینیریوز آپ کو پیمنٹ کرنی پڑ جاتی ہے ان آرڈر ٹو ریلیز یا ڈیکرپٹ دی انفارمیشن جو بھی آپ کے سسٹمز کے اوپر ہے۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کریٹیکل سسٹم تھا۔ وی آر ناٹ انکریجنگ کہ آپ کسی کو رینسم ویئر پے کریں ان آرڈر ٹو ریلیز دا سسٹمز یا کچھ بھی، لیکن ان سرٹن سینیریوز یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز کو پے کرنا پڑا، کیونکہ جو ان کی انفارمیشن تھی وہ اتنی کریٹیکل تھی کہ اس کے بغیر ان کے بزنس کو بہت ہیوی نقصان ہو سکتا تھا، تو اس کے بارے میں یہ دیکھتا ہے۔ ناؤ اب انسیڈنٹ رسپانس ایکسرسائزز کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایکسرسائزز جو ہیں یہ کنڈکٹ کی جاتی ہیں سارے لیولز کے اوپر، اور سال میں مختلف ٹائمز کے اوپر ہم اسے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہو کہ کس طرح ہم نے رسپونڈ کرنا ہے۔ پہلا ہے واک تھرو، اس کے اندر ہوتا ہے کہ پرسنلز یا ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اپنا پورا پلان ایک کمیٹی کے آگے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہمارے یہ طریقہ ہوگا اگر کوئی بھی کچھ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم ان کی ایکوریسی دیکھتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح وہ اسے میٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس کے اندر کوئی پرابلمس ہوں گی تو آپ اسی لیول پہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ ٹیبل ٹاک ہوتا ہے، ایک سینیریو بیسڈ ورکشاپ ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے جس کے اندر وہ فوکس کرتے ہیں پروسیجرز کو اور پارٹیسپینٹس کی ریڈینس کو، پلس کوآرڈینیشن امنگ دا ڈپارٹمنٹس۔ اب اس کے اندر وہ ایک ڈسکس کریں گے کہ ایک سینیریو فار ایگزامپل اس قسم کا ہے، وہ ہو گیا ہے، ہمارے پاس ڈی ڈاس اٹیک ہے، تو آپ اسے کس طرح ہینڈل کریں گے۔ تو جب سارے لوگ مل کے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں تو بعض اوقات کچھ ایسی نئی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں جو پہلے انہوں نے پروسیجرز کا حصہ نہیں بنائی ہوتی، تو جب وہ سارے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اس کے دیکھتے ہیں کہ فال بیک کیا ہو سکتا ہے، کون کون سے بزنسز افیکٹ ہو سکتے ہیں، دوسرا ڈپارٹمنٹ اسے کس طرح ریسپونڈ کرے گا، آپ رپورٹ کس طرح کریں گے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے اسے بہتر بنا لیتے ہیں۔ سیمیولیشن کے اندر ہوتا ہے کہ ایک یعنی ایک فرضی قسم کا، ایک موک قسم کا سینیریو کریٹ کیا جاتا ہے ٹو سیمیولیٹ این ایکچوئل انسیڈنٹ جو کہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے اندر دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم وہ پری پلان کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہوتا ہے سیکنڈ طریقے سے کہ ہم اسے پری پلان نہیں کرتے ہیں، ایک سرپرائز اٹینڈیز کو بتایا جاتا ہے۔ پری پلان کے اندر کیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے ممبرز ہیں جو کہ کمیٹی میں یا گروپ کے اندر ہیں، آپ انہیں ٹائملی انفارم کر دیتے ہیں کہ ہم یہ اس وقت کرنے جا رہے ہیں، اینڈ یو ول بی انوائٹیڈ، تاکہ آپ اس کے اندر آئیں اور اپنی فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اسے بہتر کر سکیں۔ سرپرائز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ نوٹیفائی نہیں کیا جاتا، جو بھی اٹینڈیز ہیں انہیں آل آف اے سڈن بلا لیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک ڈی ڈاس اٹیک ہو گیا ہے یا رینسم ویئر اٹیک ہے،
तो हमने उसे हैंडल करना है काइंडली कम एज सून एज पॉसिबल, ताकि हम उस चीज़ को सिम्युलेट या उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। अब इंसिडेंट हैंडलिंग की डिफरेंट फेजेस होती हैं। उसके अंदर पहले हमारे पास आता है प्रिपरेशन, फिर आता है डिटेक्शन, फिर आता है कंटेनमेंट, फिर इरेडिकेशन और फाइनली हमारे पास होती है रिकवरी। अब प्रिपरेशन प्लान में क्या होता है कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं कंट्रोल्स एंड एस्टैब्लिश द रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़, कि कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ आपके पास हैं अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम किसी भी वक्त आ जाती है। डिटेक्शन के अंदर है आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द प्रेडिक्टर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जिसे हम पीओई कहते हैं, और इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जिसे आईओसी कहते हैं, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एंटीवायरस, फाइल इंटेग्रिटी, लॉग्स हैं, नेटवर्क फ्लो है कि ट्रैफिक आपका किधर जा रहा है, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, और थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम्स वगैरह देखते हैं। कंटेनमेंट के अंदर क्या आता है कि कंटेनमेंट के अंदर हम मिनिमाइज करते हैं डैमेज को, जैसे कि हम उस सिस्टम को आइसोलेट करते हैं अपने सिस्टम से। अब इधर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी किस्म की इस तरह की कोई एक्टिविटी आप डिटेक्ट कर लेते हैं तो आप फ़ौरन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करते हैं। उसके अंदर कभी भी ये वाइज ऑप्शन नहीं होती है कि आप सिस्टम को शट डाउन कर दें, क्योंकि जब शट डाउन सिस्टम हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जब रीस्टार्ट होता है चेंज हो जाती हैं। हमने एक्चुअल चीज़ें जो चल रही हैं उन चीज़ों को मॉनिटर करना होता है, इसलिए हम सिस्टम को कभी भी शट डाउन नहीं करते हैं, उसे हम सिर्फ डिसकनेक्ट कर देते हैं उस नेटवर्क के साथ। इरेडिकेशन के साथ होता है कि इट एलिमिनेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ द इंसिडेंट, लाइक क्लीन अगर हम कर सकें, कोई मेलवेयर चल रहा है, डिसेबलिंग द कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट्स जो भी सिस्टम के ऊपर यूज़ हो रहे थे, जिसके थ्रू वो अटैक हो रहा था, उन अकाउंट्स को हम फ़ौरन सस्पेंड कर देते हैं। इस तरह हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं वनरेबिलिटीज़ या जो भी आपको सिस्टम में नज़र आई कि किसी एक पेनिट्रेटर ने किसी एक ओपन पोर्ट के थ्रू फॉर एग्जांपल पेनिट्रेशन की है, आप वो सारी पोर्ट्स अपनी फायरवॉल के ऊपर ब्लॉक कर देते हैं ताकि उधर से आप अटैक को रोक सकें। रिकवरी के अंदर होता है कि हम रिस्टोर कर देते हैं सिस्टम को फॉर नॉर्मल ऑपरेशंस, ताकि आगे हमारे सिस्टम्स चलते रहें। अब लेसन्स लर्न के अंदर हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है कि एक चीज़ हो गई, एक इंसिडेंट हो गया, अब उसके बाद हमने देखना है, इवेल्युएट करना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर हमने क्या सीखा, वो हुआ कब, उसे हमने कब डिटेक्ट किया, हाउ वेल वाज द इंसिडेंट हैंडल्ड, कितना एक अच्छा रिस्पांस टाइम था, डिपार्टमेंट्स के बिटवीन कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी थी, टाइम फ्रेम क्या था, हमने कितनी अच्छी तरह उसे कंट्रोल किया, और हम फ्यूचर में इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि ये ना हो। फर्दर हमारे पास किस किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं जो कि अर्ली डिटेक्ट कर सकें या मिटिगेट कर सकें इस किस्म के इंसिडेंट्स को इन फ्यूचर, ताकि हम इस चीज़ से बच सकें। अब उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट अटैक फ्रेमवर्क्स आते हैं, जिसके अंदर मिलिट्री अटैक आता है पहले, फिर डायमंड मॉडल आता है, और फिर हमारे पास साइबर किल चेन आता है। अब ये एक कॉमन फ्रेमवर्क्स हैं जो कि इंटरनेट पे आपको मिलेंगे, एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बिग बॉडीज़ हैं जो कि सारे इंसिडेंट्स को जो भी ग्लोबली हो रहे होते हैं उस चीज़ को मॉनिटर करती हैं, और उसके ऊपर उन्होंने अपना फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। आपको एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से इन चीज़ों के बारे में पता होना लाजमी है, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैरियर आप इन डेप्थ जाएं और इनके बारे में स्टडी करें ताकि आपको बेहतर नॉलेज हो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के बारे में। नाउ मिलिट्री एंड अटैक जो है ये ग्लोबली एक्सेसिबल नॉलेज बेस है ऑफ टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स जो भी यूज़ होती हैं ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस जो कि एक्चुअल हुई हैं, उसको ये मॉनिटर करते हैं। ऑब्जर्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स इसके होते हैं कोर, एक होता है टैक्टिक, फिर टेक्निक्स, फिर सब टेक्निक्स, और फिर डॉक्यूमेंट हम उसे किस तरह करते हैं। टैक्टिक्स हैं शॉर्ट टर्म गोल्स को किसी भी एडवर्सरी के क्या होते हैं, यानी जो भी अटैकर है उसके मेन गोल्स क्या होते हैं ड्यूरिंग एन अटैक, जब वो अटैक कर रहा होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी एक एंटिटी को। उसके बाद होती हैं उनकी टेक्निक्स जो कि डिस्क्राइब करती हैं कि वो उन्होंने क्या टेक्निक्स यूज़ की टू अचीव ए गोल। सब टेक्निक्स होती हैं कि और लो लेवल टेक्निक्स मोर स्पेसिफिक उन्होंने कौन सी यूज़ की इन ऑर्डर टू रीच ए गोल। डॉक्यूमेंटेड एडवर्सरीज के कॉमन टेक्निक्स फिर हम उसके अंदर लिख देते हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। प्रोसीजर्स हैं, उसका मेटा डेटा है रिलेटेड टू जो भी इंसिडेंट्स पहले हुए हैं। फिर हमारे पास डायमंड मॉडल आता है, जैसे आपको पता है कि डायमंड की 4 कॉर्नर्स होते हैं, इसी तरह ये एडवर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज़ और विक्टिम को हाईलाइट करता है कि उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके बारे में आपको पता हो, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर इस किस्म के अटैक से सिक्योर कर सकें।
اب उसके बाद हमारे पास आता है साइबर किल चेन. साइबर किल चेन जो है ये लॉकहीड मार्टिन साइबर किल चेन कहलाती है. फ्रेमवर्क है जो कि एनहेंस करता है कैपेबिलिटीज़ को, किसी भी अटैक के बारे में जानने के लिए फोकस करता है, उनकी टैक्टिक्स को, उनकी टेक्निक्स को और उनके प्रोसीजर्स को. मेनली फोकस करता है रिकॉनेसेंस को, वेपनाइजेशन को, डिलीवरी, एक्सप्लॉयटेशन, फिर इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल एक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स को जो भी इससे रिलेटेड है उसके बारे में ये बात करेगा. अब इसके अंदर हमारे पास जो लास्ट चीज़ प्रॉबली है यहाँ पे वो बात कर रही है अटैक फ्रेमवर्क यूज़ केसेस के ऊपर, कि यानी इसके किस किस्म के यूज़ केसेस होते हैं, कि कहाँ कहाँ आप इन चीज़ों को देख सकते हैं. उसके अंदर एडवर्सरी एम्यूलेशन है जिसके अंदर हम एडवर्सरियल कोई भी सिमुलेट करते हैं टू टेस्ट एंड वेरीफाई द डिफेंसेस के जिस तरह हमने कोई भी डिफेंसेस एनफोर्स किए हैं उसे फिर हम चेक करते हैं कि हाउ सॉलिड इट इज़. रेड टीम्स की इसके बारे में बात आती है. हमने पहले बात की थी रेड एंड ब्लू टीम्स की. अब रेड टीम क्या होती है, जो कि आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टीम होती है जो कि ख़ुद अपने सिस्टम्स के ऊपर एक कंट्रोल अटैक करती हैं इन ऑर्डर टू चेक दी वीकनेसेस ऑफ योर ओन सिस्टम, और वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं. डिफेंसिव गैप एनालिसिस होती है, आइडेंटिफाई के सिस्टम की वीकनेसेस कहाँ पे हैं और उन्हें आप किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं. फिर होता है एसओसी मैच्योरिटी असेसमेंट, आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ वीकनेस जो भी सिस्टम के अंदर हैं. फिर हमारे पास आ जाता है साइबर थ्रेट. उसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला सकते हैं ताकि हम अपने सिस्टम्स को मज़ीद सिक्योर कर सकें. अब आप देख रहे होंगे कि डिफेंसिव गैप एनालिसिस और एसओसी मैच्योरिटी असेसमेंट के अंदर दोनों सिस्टम की वीकनेसेस देख रहे हैं, जबकि मैच्योरिटी असेसमेंट के अंदर सिर्फ फ़र्क एक इतना होता है कि हम एनालाइज करते हैं रिस्पांस कैपेबिलिटीज़ को और हम डिटेक्ट करते हैं कि कौन से ऐसे हमारे पास प्रोसीजर्स हैं जो इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट हैं, जो कि जब वो हो जाएंगे या हम वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारा जो मॉडल है वो 100% सिक्योर हो जाएगा. तो ये हमारा लेक्चर था इंसिडेंट रिस्पांस के ऊपर. एज़ यूजुअल कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, लाइक करें वीडियोस को. हमारे 95% से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो सब्सक्राइब नहीं है, तो काइंडली हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है अगर आप सब्सक्राइब करेंगे. कमेंट्स दें, लाइक करें वीडियोस को और कमेंट्स लाजमी दिया करें ताकि हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर बना सकें. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. Hi, welcome to CompTIA Security Plus Certification. This is SY0601 Complete Training Course. हमने मॉड्यूल 4 शुरू कर दिया अपना. आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है और आज के लेक्चर के अंदर हम डेटा सोर्सेज फॉर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात करेंगे. मॉड्यूल नंबर 4 जो है वो ऑपरेशंस एंड इंसिडेंट रिस्पांस के ऊपर है. असेस ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हम बात कर चुके हैं. इंसिडेंट रिस्पांस का लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. आज हम डेटा सोर्सेज फॉर इन्वेस्टिगेशन देखेंगे. अच्छा, डेटा सोर्सेज फॉर इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है कि डेटा सोर्सेज क्या है. इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रीच ए कंक्लूजन. कि जब भी हम कोई भी डेटा सोर्स को देखते हैं तो हमें उसके लिए डिफरेंट तरीक़ों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है ताकि हम किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकें. अब उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो मेन टूल्स हैं या जो मेन चीज़ें हमें जिसके ऊपर देखना चाहिए वो सबसे पहले हमारे पास आता है वल्नरेबिलिटी स्कैन. वल्नरेबिलिटी स्कैन का मतलब होता है कि हम किसी भी सिस्टम को उसकी वीकनेसेस के लिए आइडेंटिफाई करते हैं और कोई भी उनका जो भी पोटेंशियल थ्रेट वेक्टर है या अटैक वेक्टर है उस चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं ताकि हम उसे कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर सकें और अपने आप को किसी भी किस्म के फ्यूचर अटैक से बचा सकें. उसके बाद हमारे पास आता है SIEM फॉर ट्रेंड एनालिसिस एंड अलर्ट. ये हमारा एक मॉडल है जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आई और ये सारी चीज़ें. मैं अभी रिपीट करूँगा SIEM अगेन थोड़ी देर में. लॉग फाइल्स क्या होती हैं कि जितनी भी एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं उन सब की हम लॉग फाइल्स को चेक करते हैं कि वो क्या कह रही हैं, वो उनका जितने भी ऑपरेशंस थे वो नॉर्मल है या कोई हाईलाइट कर रही हैं हमें. फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन होती है सिस्टम्स के ऊपर कि कौन सा डेटा उन PCs के ऊपर या सिस्टम्स के ऊपर या डिवाइसेस के ऊपर था जो कि अब डिलीट कर दिया गया है
ताकि हम उसकी मदद से किसी कंक्लूजन को पहुंच सकें। और उसका मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट द डेटा। थ्रेट इंटेलिजेंस होती है कि हमारे जो थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम्स होते हैं, जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं या इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं। और एम्प्लॉयज़ जो कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एम्प्लॉयज़ जो हैं, हम उनसे पूछते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पीपल, जिससे हम डेटा गैदर कर सकते हैं। तो इसके अंदर वनरेबिलिटी स्कैन है, SIEM है, लॉग फाइल्स है, फॉरेंसिक्स है, थ्रेट इंटेलिजेंस है, और हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ वनरेबिलिटी स्कैन्स के वनरेबिलिटी के स्कैन हम किस किस किस्म के कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास नेटवर्क आता है, होस्ट बेस्ड आता है, वायरलेस आता है, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। अब नेटवर्क के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्कैन्स ऑफ वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क फॉर पॉसिबल वनरेबिलिटीज़। क्योंकि हमारे पास दोनों किस्म के नेटवर्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वायरलेस नेटवर्क भी है और वायर्ड नेटवर्क भी है, और आपको पता है कि उनकी IP सीक्वेंसेस दोनों की अलग होती हैं, तो इसलिए हम उसे भी स्कैन करते हैं। होस्ट बेस होता है विजिबिलिटी इनटू द वनरेबिलिटी, कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स या पैच स्टेटस के होस्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, क्या वो प्रॉपर्ली पैच्ड हैं कि नहीं, अपडेटेड हैं कि नहीं, सारी हमने उसके ऊपर पॉलिसी सही से लगाई हुई है कि नहीं, एंटीवायरस हमारा सही काम कर रहा है, उसकी डेफिनेशंस अपडेट हो रही हैं, ये सारी चीज़ें। वायरलेस होता है आइडेंटिफाई द रोग एक्सेस पॉइंट्स, SSID ब्रॉडकास्ट और वीक प्रोटोकॉल्स। अब ये हमने बहुत पहले इसके ऊपर बात की थी कि रोग कोई भी एक्सेस पॉइंट विद द सेम नेम SSID के साथ ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ताकि उस एरिया में जितने भी लोग हैं वो इस एक्सेस पॉइंट के साथ अपने आप को एसोशिएट करें। क्योंकि एक रोग नेटवर्क होता है, जब वो एसोशिएट करने की कोशिश करते हैं विद एक्चुअल पासवर्ड, ये रोग IP या एक्सेस पॉइंट्स जो होते हैं ये उसे कैप्चर कर लेते हैं और यूजर नेम पासवर्ड लीक आउट हो जाता है। तो हम उसे SSID ब्रॉडकास्ट को और वीक प्रोटोकॉल्स को देखते हैं। एप्लीकेशन के अंदर होता है कि डिटेक्ट सॉफ्टवेयर वनरेबिलिटीज़ एंड कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज लाइक इनपुट आउटपुट वैलिडेशन, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, क्या डेटा जो हम भेज रहे हैं वो उसी फॉर्मेट में और उसी तरह डेटाबेस के अंदर लिखा जा रहा है या उसके अंदर कोई चेंज है। डेटाबेस के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं वीक ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स हैं, सिक्योरिटी डिज़ाइन या कॉन्फ़िगरेशन के फ्लॉज हैं। जैसे आपको पता है कि SQL इंजेक्शन बहुत कॉमन है, उसे हम ऑथेंटिकेशन प्रॉम्प्ट के ऊपर डिफरेंट हम कोड रख के जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमें सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन डेटा के बारे में दे देता है। अब जैसे कि मैंने बात की थी कि मैं SIEM के बारे में अभी थोड़ी देर में आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। एक राउंड अप है कि SIEM स्टैंड फॉर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये सॉल्यूशन होता है जो कि रियल टाइम कैप्चर करता है, मॉनिटर करता है डेटा को, इवेंट्स को और ये सारी चीज़ों को, और उसके बारे में रिपोर्ट्स अपनी जनरेट करता है। अब SIEM प्रोडक्ट्स जो हैं वो एनालाइज कर सकती हैं डेटा डिफरेंट सोर्सेज से, फिर इंटीग्रेट कर सकती हैं थ्रेट इंटेलिजेंस वगैरह के साथ, और ये सारी जो भी डेटा हमारे पास इसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्लूड होता रहता है, वो एक हमारा नॉलेज बेस बनता रहता है, और उसकी बेसिस के ऊपर ये इंसिडेंट ट्रैकिंग और वार्निंग कैपेबिलिटीज़ इन फ्यूचर हमें बताती रहती हैं। प्लस ये हमें डिफरेंट किस्म के अलर्ट्स भी देते हैं, वो फिर हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में इकट्ठी हो जाती है और हमें पता लग जाता है कि हमारे नेटवर्क के ऊपर कोई भी किसी किस्म की इस तरह की जो भी चीज़ चल रही है उसे हम फ्यूचर में बेहतर तरीके से रोक सकें या उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर सकें। अच्छा, हमारे पास लॉग्स एंड इवेंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चीज़ के, और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो क्या हो रहा है और हमारे सिस्टम्स उसको किस तरह उसके ऊपर बिहेव कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास लॉग्स आते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज एंड एप्लीकेशन लॉग्स आते हैं। लॉग्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेशन सर्वर्स के, जो भी यहाँ पे आए हैं, जिसने भी ऑथेंटिकेट हमारे सर्वर्स पे किया उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। फर्दर इसके अंदर हमें यह भी हेल्प मिलती है कि हम ये भी देख लेते हैं कि कौन से अकाउंट थे जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे या जिन अकाउंट्स को यूज़ करते हुए किसी किस्म का अटैक लॉन्च किया गया था, वो सारे हम आइडेंटिफाई करके उन्हें हम यहाँ से निकाल देते हैं और हम अपनी डिवाइसेस को सिक्योर बना लेते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस लॉग्स के अंदर हमारे पास आते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे कि हमारे पास फायरवॉल्स हैं, राउटर्स हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स है। ये यूज़ होते हैं कि किसी का भी इंग्रेस या आउटग्रेस या इंग्रेस या हमारे पास जो भी इसकी कम्युनिकेशंस हैं उसे हम जस्ट टू टेल यू अगेन कि हम जब भी किसी भी फायरवॉल की इनकमिंग और आउटगोइंग कम्युनिकेशंस को देखते हैं तो आप जब फायरवॉल्स के ऊपर देखेंगे तो आपको इनग्रेस और एग्रेस के नाम से वो नज़र आएगा। इट्स द सेम थिंग एज इनकमिंग या आउटगोइंग कनेक्शंस। तो हम उसे इस तरह देखते हैं कि मेलवेयर हमारा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क पे होने की कोशिश करता है। वो रिमोटली अपने क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और वो रिमोटली किसी मास्टर को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उसका सारा लॉग यहाँ पर निकल आता है कि वो पीछे किसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं।
डंप फाइल होती है वो एक क्रिएट होती है जब भी विंडोज़ हमारी सिस्टम्स क्रैश करते हैं। इट कंटेन्स वाइटल इन्फॉर्मेशन। जब हमारा सिस्टम स्टॉप करता है काम करने, उसके पैरामीटर्स, कौन से ड्राइवर्स लोड हुए थे, प्रोसेसेस क्या चल रहे थे और थ्रेड्स क्या मेमोरी में थे। नेट फ्लोज जो हैं ये कैप्चर करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द होस्ट, ये मॉनिटर करता है एक्टिविटीज़, कॉज, जो भी कोई मेलवेयर कॉज कर रहा है, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन कर रहा है, आपके डेटा सिस्टम से लेके कहीं ऑनलाइन अपलोड कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, और किसी किस्म के भी मलेशियस एक्टिविटी जो आपके नेटवर्क के ऊपर चल रही है। फिर VoIP जो कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, लॉग्स फ्रॉम द IP शोड द डिटेल्ड प्रोटोकॉल स्पेसिफिक टू द VoIP ट्रैफिक, प्लस हमारा मल्टीमीडिया या रिमोट सेशंस जो भी इसके साथ कनेक्ट हुए हैं उसको एक्सपोज करता है ये। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द बैकडोर कनेक्शंस, कोई भी जो ये पीछे से बैकडोर कनेक्शंस ऑन हुए होते हैं किसी किस्म के डिनाइल ऑफ सर्विस के लिए या टोल फ्रॉड्स के लिए। नाउ DNS इवेंट्स कैन बी कलेक्टेड। हम DNS सर्वर के ऊपर देखते हैं, उसके लॉग्स को चेक करते हैं, उसकी जोन्स को चेक करते हैं, उसके डायनामिक अपडेट्स को चेक करते हैं, और ट्रांसफ़र को और रेजोल्यूशन क्यूरी वगैरह को। ये आइडेंटिफाई करता है कि किसी किस्म का DNS अटैक हुआ, इंक्लूडिंग हाईजैकिंग या टनलिंग हुई या कैशे पॉइजनिंग हुई, ये सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करके शो कर देता है कि हमारा DNS कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है कि नहीं। अच्छा, फिर सिस्टम लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम लॉग जिसे आप नॉर्मल टर्म में सिस लॉग के नाम से भी जानते हैं। अब सिस लॉग का काम क्या होता है कि ये कलेक्ट करता है, सेंड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड इवन लॉग फ्रॉम स्पेसिफिक सर्वर कॉल्ड सिस लॉग, जो कि ये कलेक्ट कर रहा होता है सारी इन्फॉर्मेशन। अब इट कलेक्ट्स द लॉग्स फ्रॉम सेवरल डिवाइसेस इन सेंट्रल लोकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। आप अक्सर देखेंगे आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक सिस लॉग का फोल्डर कॉन्स्टेंटली बाय डिफॉल्ट शेयर्ड होता है। नाउ rsyslog यह है, ये एक ओपन सोर्स यूटिलिटी है जो कि फॉरवर्डिंग लॉग्स एंड द मैसेजेस इन एन IP नेटवर्क को देखती है। syslog ng, जब भी हम ng कहते हैं ये नेक्स्ट जनरेशन की इंडिकेशन होती है, एज ए फ्री ओपन सोर्स नेक्स्ट जनरेशन इम्प्लीमेंटेशन फॉर द syslog ऑफ यूनिक्स सिस्टम। अब NX लॉग जो है ये एक फ्री कम्युनिटी एडिशन है, ओपन सोर्स लॉग कलेक्शन टूल अवेलेबल है, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म चलता है कि हमारे पास अगर विंडोज़ है या हम GNU या लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उन सब से भी ये लॉग्स कलेक्ट करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। बहुत लाइट चलता है सिस्टम के ऊपर, कोई ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लेता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन और कॉमन लॉग्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग करता है और कैपेबल होता है रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स पे, जिसके अंदर हमारे पास CSV आ जाता है, W3C है, फिर हमारे पास JSON है, XML है, जो भी नॉन फॉर्मेट्स हैं उसके ऊपर बाइनरी डेटा ट्रांसपोर्ट फॉर्मेट के अंदर ये हमें डेटा प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हमारे पास मेटा डेटा है जो कि हमारी प्रॉबेबली लास्ट स्लाइड है आज की। जो मेटा डेटा क्या करता है कि इट्स डेटा अबाउट द डेटा इन ए रीडेबल एंड सर्चेबल फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई तस्वीर लेते हैं तो उसकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपका सिस्टम या आपका कैमरा कैप्चर कर रहा होता है, वो आप कभी किसी पिक्चर को किसी फ़ोटो एडिटिंग टूल के अंदर खोलें तो वो आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगा कि कैमरा कौन सा था, उसकी डेट पिक्चर की क्या थी, किस टाइप का कैमरा था, कितने मेगापिक्सल पिक्चर है, कब वो ली गई, उसकी IP लोकेशन क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको बैकग्राउंड के अंदर उस पिक्चर के मिल जाएगी। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के मेटा डेटा होता है। जैसे सबसे पहले हमारे पास डेटा पैकेट्स का मेटा डेटा है जो कि सोर्सेज और डेस्टिनेशन प्लस सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन सीक्वेंस नंबर वगैरह उसका बताएगा। फाइल सिस्टम मेटा डेटा की हम बात करते हैं तो वो फाइल साइज होता है, लोकेशन, डेट जो भी है उसकी, प्लस द हिडन है, कंप्रेस्ड है या आर्काइव्ड है, ये सारी चीज़ें हमें उसके बारे में बताएगा। एप्लीकेशन मेटा डेटा होता है कि ये टाइटल बताता है हमें, उसके ऑथर का बताएगा, सब्जेक्ट का बताएगा, कीवर्ड, डेट्स, रिवीजन हिस्ट्री। अब जब भी हम डेट की बात कर रहे हैं, डेट के अंदर हम उसकी क्रिएशन डेट, एक्सेस डेट, मॉडिफाइड डेट, ये सारी डेट्स के बारे में बात करते हैं तो हम उसे सिर्फ डेट्स के नाम से कहते हैं। सूडो मेटा डेटा होता है कमेंट्स, चेंजेस, फॉर एग्जांपल फार्मूला जो भी यूज़ हुए हैं, नोट्स, कोई भी आप फुट नोट्स यूज़ कर रहे हैं या एम्बेडेड ऑडियो या वीडियो फाइल्स हैं। नाउ फ़ोन डेटा जो है उसके अंदर कॉल डिटेल्स हो गई, आपकी डेट एंड टाइम हो गई, लेंथ ऑफ कॉल्स है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उसकी कॉस्ट, ये सारी डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ईमेल्स का मेटा डेटा होता है उसके कंटेंट ऑफ द मैसेज, हेडर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ईमेल को जिसे हम समझना चाहें कि वो कहाँ से आई है, आप उस मेल के हेडर इन्फॉर्मेशन के अंदर जा सकते हैं। हेडर इन्फॉर्मेशन यूजुअली हिडन होती है जब आप कोई ईमेल खोलते हैं, लेकिन अगर आप जीमेल खोलेंगे या माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज की आउटलुक यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जब आप उसकी हेडर इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि ये ईमेल कहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्या IP एड्रेस था और उसकी सारी डिटेल्स, तो वो ईमेल मेटा डेटा के अंदर आता है, प्लस उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन होती है।
تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا آن ڈیٹا سورسز فار انویسٹیگیشن. سارے کی ٹرمز اگین میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. کائنڈلی سبسکرائب ٹو دا چینل, کمنٹس کریں اور اسپریڈ کریں میسج تاکہ ہم سب مل کے اس سرٹیفکیشن کو اچھے طریقے سے پاس کر سکیں. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. Hi, welcome to CompTIA Security Plus Certification. This is SY0601 Complete Training Course. ہم ماڈیول 4 پہ آ گئے ہیں. ہمارا آج لیکچر نمبر 34 ہے اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ سیکیور اینڈ انوائرمنٹ ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ماڈیول نمبر 4 کا. اسیس آرگنائزیشن سیکیورٹی, انسیڈنٹ رسپانس, ڈیٹا سورسز اینڈ انویسٹیگیشن, ان سب کے لیکچرز آلریڈی ہمارے چینل پہ موجود ہیں, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو آج ماڈیول نمبر 4 کا ہم سیکیور اینڈ انوائرمنٹ سیشن کور کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈیجیٹل فورینزکس رہ جائے گا وچ از دی لاسٹ لیکچر فار ماڈیول نمبر 4. اس کے ٹوٹل ماڈیولز 5 ہیں, تو ونس ویل فنش اٹ ہم ماڈیول نمبر 5 اپنا سٹارٹ کر دیں گے. اب اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں ڈیوائس میٹیگیشن ٹیکنیکس کی, یعنی ہم کس طرح ڈیوائسز کو اور ان سے ڈیٹا وغیرہ لے کے یا انہیں ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو ریڈیوس دی تھریٹ فیکٹر. اب اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے سب سے پہلے فائر وال رولز آ جاتے ہیں, چینجز ٹو الاؤڈ انگریس اینڈ ایگریس ٹریفک. کوئی بھی جو ہمارا ٹریفک اندر اور باہر آ رہا ہے اسے ہم دیکھتے ہیں, اس کے اندر چینجز کرتے ہیں. ڈیٹا لاس پریونشن آتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہم کیٹلاگ کرتے ہیں اور اپڈیٹس رن کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہم ڈیٹا ایکسفلٹریشن جو ہے اسے اوائڈ کر سکیں. ای میل کانٹینٹ فلٹرنگ کے اندر آتا ہے لمیٹڈ الاؤڈ اٹیچمنٹس. فار ایگزامپل ہم سینیٹائز کر دیتے ہیں ہائپر لنکس کو, پی ڈی ایف ڈاکیومنٹس کو یا مائکروسافٹ آفس اٹیچمنٹس کو. اکثر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو جب بھی کوئی ای میل ریسیو ہوتی ہے تو اس کے اندر جتنے بھی ہائپر لنکس ہیں وہ شو نہیں ہو رہے ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے, کیونکہ بہت ساری جو پرابلمز ہیں وہ یہیں سے شروع ہوتی ہیں کہ لنکس آپ کو آتے ہیں اور اسے ماسک کیا ہوا ہوتا ہے, ایکچوئل پیچھے ہائپر لنک کچھ اور ہوتا ہے, اوپر کچھ اور لکھ دیتے ہیں. جب آپ اسے کلک کرتے ہیں تو انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو اے لنک اور اے ویب سائٹ ود ان یور آرگنائزیشن, وہ آپ کو اپنے آرگنائزیشن سے باہر لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ویب اور کانٹینٹ فلٹرنگ. اس کے اندر ہم کانٹینٹ کو فلٹر کرتے ہیں, ویب سائٹس کو فلٹر کرتے ہیں بیسڈ آن دیئر گڈ ریپیوٹیشن یا ریٹنگ کے اوپر, اور اس کے علاوہ ہم ایکسیس کر دیتے ہیں جتنی بھی ملیشیس ڈومینز ہیں, فری ہوسٹنگ کمپنیز ہیں, آئی پی ایڈریسز ہیں, ایڈز ہیں یا نیٹ ورک یا کوئی بھی فری ڈومینز وغیرہ جو ہیں انہیں ہم ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. اب ریسٹرکٹ ریڈیوس ایڈمن ایکسیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لمیٹڈ پریولیجز دیتے ہیں یوزرز کو جنہیں اس کی ضرورت ہے. اب اگر آپ ہر یوزر کو ایڈمن پریولیجز سسٹمز کے اوپر دے دیں گے تو وہ کوئی بھی کوڈ ایگزیکیوٹ کر سکے گا, اسی لیے ان سے ایڈمن ایکسیس, کوئی بھی لوکل ایکسیس, سپر یوزر اکاؤنٹ, یہ ساری پریولیجز ان سے لے لی جاتی ہیں. اب زون کو جب ہم میٹیگیٹ کرنا چاہیں اس کی ٹیکنیکس کو, تو اسے ہم 3 کیٹیگریز میں ڈالتے ہیں. آئسولیشن ہوتا ہے, سینڈ باکسنگ ہوتا ہے اور سیگمنٹیشن ہے. آئسولیشن میں ہوتا ہے کہ ہم ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں ڈیوائس کو کمپلیٹلی فرام دی نیٹ ورک. دوسرے میں ہوتا ہے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اس ڈیوائس کو فرام دا نیٹ ورک, کوئی بھی ٹرسٹڈ یا ان ٹرسٹڈ نیٹ ورک سے اسے ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیتے ہیں. سینڈ باکسنگ کے اندر ہوتا ہے کہ ہم کنفیگر کرتے ہیں ایک نان پرسسٹنٹ, یعنی جو کہ ایک ٹمپریری ہمارے پاس ورچوئلائز انوائرمنٹ ہوتی ہے, سینڈ باکس انوائرمنٹ ہوتی ہے, جس کے اندر ہم کوئی بھی جو بھی رسکی ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی ہم اپلیکیشن ٹیسٹ کرنے چاہ رہے ہیں, ویب براؤزنگ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر رکھتے ہیں تاکہ آپ کے مین آرگنائزیشن کے انفراسٹرکچر کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو. سیگمنٹیشن کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہم سیپریٹ کر دیتے ہیں یا کنسٹرین کر دیتے ہیں ڈیوائسز کو ود لو ایشورنس, یعنی جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. اب کوئی بھی ڈیوائس جو ایک امپلائی باہر سے لے کے آ رہا ہے اسے ہم جیسے برنگ یور اون ڈیوائس کے اندر اسے کلاسیفائی کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے, اس کے اوپر ہم کسی اپنی طرح سے پالیسیز نہیں لگا سکتے, اینٹی وائرس نہیں چل رہا, اس کی اپلیکیشنز کنٹرول نہیں ہے, یا پھر انٹرنیٹ آف تھنگس ہے. ہم پھر ریسٹرکٹ کرتے ہیں یوزرز کو نیٹ ورک ڈرائیوز پہ, ان کی ریپوزیٹریز پہ, بیسڈ آن دیئر ڈیوٹیز کے اون ڈیوائسز پہ یا آن ریپوزیٹریز پہ انہیں ایکسیس ہونی چاہیے کہ نہیں, کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ان ڈیوائسز یا ریپوزیٹریز کے اوپر جائے انلیس اینڈ انٹل آپ اس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے ہوں.
एंड पॉइंट मिटिगेशन टेक्निक्स होती हैं, उसके अंदर हम एप्लीकेशन को अलाउ या अप्रूव लिस्ट के अंदर क्लासीफाई करते हैं या एप्लीकेशन को ब्लॉक लिस्ट में करते हैं। क्वारंटीन होता है या पैच एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस हैं। अब एप्लीकेशंस और अलाउ अप्रूव लिस्ट वगैरह होती है, यूजुअली हम फायरवॉल के ऊपर जैसे कर रहे होते हैं कि हम किसी भी एप्लीकेशन को अलाउ या अप्रूव लिस्ट के अंदर डालते हैं तो सिर्फ वही एप्लीकेशंस जो हैं उसकी EXE फाइल हो गई, DLL फाइल्स हो गई, स्क्रिप्ट्स हो गई, कोई भी इंस्टॉलर्स हैं या आपने किसी एप्लीकेशन को एक्सप्लिसिट परमिशन दी हुई है, वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकेगी और जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन्हें हम डिनाई कर देंगे। ये बहुत ही सिक्योर तरीका होता है टू यूज़ एप्लीकेशंस अलाउ लिस्ट और अप्रूव लिस्ट, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशंस को या किन चीज़ों को अपने नेटवर्क के ऊपर अलाउ किया हुआ है। दूसरा तरीका होता है कि आप सब कुछ अलाउ कर देते हैं और सिर्फ ब्लॉक करते हैं लिमिटेड चीज़ों को, तो उसके अंदर अगर कोई एक नई चीज़ आई जो कि फायरवॉल ने नहीं पकड़ी या उसे पता नहीं लगा या थ्रेट इंटेलिजेंस के थ्रू उसे अपडेट नहीं किया गया तो वो एग्जीक्यूट कर जाती है। ये थोड़ा सा रिस्की होता है लेकिन ईजी टू कन्फिगर है। क्वारंटीन के अंदर ये क्या होता है कि क्वारंटीन एक स्टोरेज हम बना देते हैं एंड पॉइंट के ऊपर जो कि आइसोलेट करता है इन्फेक्टेड या सस्पिशियस फाइल्स को, वो जो हमने क्लीन नहीं की होती जब हम उसे डिटेक्ट करते हैं। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि उसके सिग्नेचर देख के आपका थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये कोई एक डेंजरस या हार्मफुल एप्लीकेशन है या उसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है तो उसे क्वारंटीन में डाल देता है। जब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और आपको पता होता है कि ये एप्लीकेशन या ये स्क्रिप्ट या कोड जो है ये हार्मफुल नहीं है तो आप उसे मूव कर सकते हैं फ्रॉम क्वारंटीन टू अप्रूव लिस्ट के अंदर। पैच एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस के अंदर होता है कि आप जितने भी अपने सिस्टम्स को हैं उन्हें 100% पैच रखते हैं ताकि किसी किस्म की वनरेबिलिटी ना रहे। जैसे कि रैंसमवेयर आया था, विंडोज़ ने उसके अपडेट पैचेस निकाले, अगर आपने वो पैचेस अप्लाई नहीं किए तो आपका सिस्टम वनरेबल हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू कीप योर सिस्टम्स पैच्ड और आपकी एप्लीकेशन सारी अपडेटेड हो। सिक्योरिटी ऑटोमेशन इसके बाद आती है जो कि ऑटोमेटिक हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, जो कि हम देखते हैं उसके अंदर डिफरेंट टास्क आते हैं जैसे स्कैनिंग है, फिर वनरेबिलिटी है और सर्चिंग फॉर लॉग्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वगैरह। अब बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो कि एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू हो सकते हैं, तो हम उसे सिक्योरिटी ऑटोमेशन के अंदर डाल देते हैं। इट्स क्रिटिकल व्हेन वॉल्यूम ऑफ द टास्क इज़ ओवरवेलमिंग, के बहुत काम है आपके पास ऑलरेडी, आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये बेसिक स्कैनिंग अपने नेटवर्क के ऊपर, सर्चिंग फॉर द लॉग्स और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो ये सारी चीज़ें खुद ही हैंडल कर लेता है। अब ये जब आप ऑटोमेट कर देते हैं तो ये आपको हेल्प करता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को टू फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जिसके अंदर आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो लास्ट टॉपिक आज का है इसके बाद वो है SOAR, जिसके अंदर हमारे पास जो स्टैंड करता है फॉर सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स सॉल्यूशंस एंड टूल्स टू ऑटोमेट द मिटिगेशन टेक्निक्स जो होती हैं जितनी भी। अब इसके अंदर क्या है कि ये रन बुक के ऊपर फॉलो करता है, इसके ऊपर कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ कंडीशन स्टेप्स टू परफॉर्म एक्शंस लाइक a threat containment, sending notifications, alerts and part of a security operation process। कि इसके अंदर सेट रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं कि अगर कुछ होगा तो आपने उसके ऊपर क्या करना है, अलर्ट्स भेजने हैं, उसका काउंटर मेजर क्या करना है, और फिर ये अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न करता है सिस्टम को और आपको उसके बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन रहती है। अब आपको पता होगा कि इस प्रीवियस लेक्चर में हमने प्ले बुक के बारे में बात की थी जो कि एक सिंपल चेक लिस्ट होती है और उसके अंदर लिखा होता है कि कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए इन केस ऑफ एन इंसिडेंट या थ्रेट हो। तो वो सिर्फ एक पेपर बुक या एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन जब उस प्रोसेस को हम प्ले बुक से गुजार के ऑटोमेट कर देते हैं तो वो रन बुक बन जाती है कि जिसके अंदर हमारा जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो टेक ओवर कर लेता है और वो फिर सारे एक्शंस उसके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली लेता है। अगर आप इसके बारे में फ़र्दर पढ़ना चाहते हैं तो गार्टनर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो मुस्तकिल इसके ऊपर अपने रिसर्च पेपर्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट फ्री, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उसके पास एक पेड सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, लेकिन इसके अलावा भी उनकी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि विदाउट सब्सक्रिप्शन भी आप लोग उससे बेनिफिट कर सकते हैं। सो ये हमारा मॉड्यूल 1 का मॉड्यूल नंबर 4 का लेक्चर था ऑन सिक्योरिंग एन एनवायरनमेंट। लेक्चर नंबर 4 था हमारा
اور اس کے جتنے بھی امپورٹنٹ کی ٹرمز ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. کائنڈلی سبسکرائب ٹو دا چینل اور آئی ہوپ یو آر لائکنگ دا ویڈیو. سو کمنٹ لازمی چھوڑیں تاکہ ہم اس چیز کو مزید امپروو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. Hi, welcome to CompTIA Security Plus Certification. This is SY0601 Complete Training Course. آج ہمارا ماڈیول نمبر 4 کا لاسٹ لیکچر ہے، لیکچر نمبر 35، جس کے اندر ہم ڈیجیٹل فورینزکس کے اوپر بات کریں گے. اب یہ ہمارا پلان ہے. ہم نے ایکسیس، آرگنائزیشنل سیکیورٹی، انسیڈنٹ رسپانس، ڈیجیٹل سورسز فار انویسٹیگیشن، سیکیور انوائرمنٹ، ان سب کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کر کے اپنے چینل پہ ڈال دیے ہیں. آج ہم ڈیجیٹل فورینزکس کو کور کریں گے. اگر آپ یہ باقی لیکچرز بھی اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور وہاں پہ آپ یہ ویڈیوز واچ کر سکتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ ڈیجیٹل فورینزکس. ڈیجیٹل فورینزکس سمجھنے کے لیے ہمارے ذہن میں پہلے یہ ہونا چاہیے کہ فورینزکس جو ہے یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹاسک ہے ایز کمپیئر ٹو انفارمیشن سیکیورٹی پروفیشنلز. انفارمیشن سیکیورٹی پروفیشنلز کا کام نہیں ہوتا کہ وہ فورینزکس انویسٹیگیشن کریں، لیکن انہیں اس کے بارے میں بیسک انفارمیشن ہونا لازمی ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے کسی قسم کا بھی انسیڈنٹ ہو اسے وہ اچھی طرح سے ٹیکل کر سکیں. اس کے لیے ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ٹرینڈ ہوتے ہیں، جو کہ صرف فورینزکس ڈیٹا کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اور ہم کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم آتی ہے تو ان سے کنسلٹ کرتے ہیں اور وہ پھر ہمیں ہیلپ کرتے ہیں فردر انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے. اور یہی یہاں پہ ہے کہ انفارمیشن سیکیورٹی پروفیشنلز آر ناٹ فورینزکس ایکسپرٹ. اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ فیلڈ اینڈ مسٹ بی کنڈکٹڈ بائی ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز. اب فورینزکس ایویڈنس کیا ہے؟ فورینزک ایویڈنس ہوتا ہے اٹس اے سائنس آف آئیڈینٹیفیکیشن آف کلیکٹنگ، ایگزامننگ اینڈ انالیسس آف دی ایویڈنس وداؤٹ کمپرومائزنگ دی انٹیگریٹی آف دی انفارمیشن. جب بھی ہم کوئی بھی ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سسٹم کے اوپر سے تو اس کے اندر ہماری ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح جو ایویڈنس ہے وہ کنٹامینیٹ نہ ہو. اب اس کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح ڈیٹا ایکوائر کریں گے کسی بھی مشین سے جو کہ کمپرومائز ہوئی ہے، یا وہ کوئی اپلائنس ہے یا سافٹ ویئر ہے یا اپلیکیشن ہے، تو اس کو ایک پراپر طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اس کے سرٹن سیٹ رولز اینڈ پروسیجرز ہوتے ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کمپلیٹ کورس کے اندر ڈیجیٹل فورینزکس اینڈ کمپیوٹرز لائک ہمارے ایک چینل کے اوپر گائیڈ ٹو کمپیوٹر فورینزکس اینڈ انویسٹیگیشن کا کمپلیٹ کورس اویلیبل ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ وہ فالو کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم ان ڈیٹیل اس ٹاپک کو کور کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک فورینزکس انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور کون کون سے ٹولز اس کے اندر ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اب جب بھی ہم کسی کمپیوٹر کو، جب ہمارے پاس آتا ہے کہ کوئی پرابلم ہوئی ہے نیٹ ورک پہ اور یہ کمپیوٹر پاسبلی انوالو تھا، یہ ہمارے انفارمیشن سیکیورٹی پروفیشنلز ہمیں بتاتے ہیں. تو جب کمپیوٹر ایک فورینزک انویسٹیگیٹر کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی میموری ڈمپ لے گا، وہ اس کی میڈیا فائلز چیک کرے گا، وہ لاگس چیک کرے گا، وہ آڈٹ اس کا چیک کرے گا. اس کے اوپر میسیجز جو تھے، ای میلز جو گئی ہیں، جو پکچرز، ویڈیوز یا انٹرنیٹ پہ سرچ ہوئی، جس بھی طرح اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن تھی وہ ساری اینالائز کی جاتی ہے in order to reach some conclusions. اب کیا ریزنز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا شک پڑتا ہے کہ کوئی ہمیں اس کمپیوٹر کے اوپر فورینزکس انالیسس کی ضرورت ہے؟ اس کے اندر ہمارے پہلی جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم سے ملتی ہے، فائر وال سے ملتی ہے، فلٹرنگ لاگس وغیرہ سے ملتی ہے، اینٹی وائرس ہو گیا ہمارا. یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کچھ اب نارمل ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس کے بعد آپ چیک کرنا شروع کرتے ہیں. ہم اسے میل ویئر اٹیک بھی کہتے ہیں. کوئی بھی کسی قسم کی ڈسٹرپشن آف سروسز ہو جائیں جیسے ڈینائل آف سروس ہو گیا، کوئی ان یوزول ایکٹیویٹی آپ نے نیٹ ورک کے اوپر دیکھی، ایک عجیب سی کچھ فائلز اپیئر ہو رہی ہیں کمپیوٹرز پہ، اس کی وجہ سے آپ کے تھریٹ انٹیلیجنس سسٹمز آپ کو بتاتے ہیں، یا پھر کوئی ایکسٹرنل نوٹیفیکیشن آتی ہے، کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز انفارم کرتی ہیں کہ آپ کے سسٹمز یوز ہو رہے ہیں فار اینی لیگل ایکٹیویٹیز. تو یہ سارے جب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم لوگ کسی بھی فورینزکس انویسٹیگیشن کو شروع کرتے ہیں. اب ایویڈنس کلیکشن کے لیے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جو بھی وائٹل ایویڈنس ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کہ کریٹیکل ہو سکتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کسی بھی پوٹینشیل ایویڈنس کو کہ وہ کیا ہے. پھر ہم اسے پریزرو کرتے ہیں ان اے وے کہ اس کا ڈیٹا کسی بھی طرح کمپرومائز نہ ہو. پھر ہم ایک چین آف کسٹڈی یا کمانڈ اینڈ کنٹرول بناتے ہیں جس کے پاس وہ اسپیسیفک ڈیوائس، کمپیوٹر، ہارڈ ڈسک یا کچھ بھی ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے، تاکہ کوئی بھی چینجز جو بھی سسٹم کے اندر ہوں وہ لاگڈ ہوں. کوئی پرسن نے وہ مشین لی، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی، کیا کیا ٹولز یوز کیے، وہ ساری انفارمیشن وہاں پہ نوٹ کی جاتی ہے.
اب لیگل ہولڈ کیا ہوتا ہے؟ لیگل ہولڈ ہے ان آرڈر ٹو اٹس این آرڈر فرام دا کورٹ ٹو سسپینڈ دی ماڈیفیکیشن، ڈیلیشن، ڈسٹرکشن یا ریکارڈ آف میڈیا وغیرہ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم ایک کورٹ سے آرڈر لے لیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کنفسکیٹ کی ہے کسی بھی قسم کی ڈیوائس، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں ہوں گی اور یہ اس کی اصل فارم میں اسی طرح پریزرو رہے گا. تو اس طرح آپ کسی بھی طرح کے اس کے اوپر انٹینشنل، نان انٹینشنل کوئی چینج اس کے اوپر نہیں کر سکتے، کوئی ماڈیفیکیشن نہیں کر سکتے، کوئی فیبریکیشن نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی آپ طریقہ ایسا نہیں کر سکتے. تو یو ول ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کا جو ایویڈنس ہے وہ اپنی اوریجنل فارمیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. جب ہم پریزرویشن کی بات کرتے ہیں تو اٹس سیونگ دی ایویڈنس ٹو اٹس اوریجنل فارم، میکنگ شیور دیٹ دی فالوئنگ آئٹمز آر ناٹ افیکٹنگ دی ایویڈنس. کوئی ہم اس کے اوپر سافٹ ویئرز خود سے رن نہیں کریں گے، کوئی سافٹ ویئر اس کے اوپر انسٹال نہیں کریں گے، کوئی فائلز اس کے اوپر سے ڈیلیٹ نہیں ہوں گی، اور کوئی بھی ہم طریقہ ایسا نہیں کریں گے جس سے ہمارا ایویڈنس کو نقصان پہنچے. جیسے کہ جب بھی ایک ہمارے پاس ایویڈنس آتا ہے تو ہم اسے کوشش کرتے ہیں کہ شٹ ڈاؤن نہ کریں، اسے اس کی سٹارٹنگ یا پاور آن موڈ میں رکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس کے اوپر چینج ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل دا ڈیٹا جو ہماری میموری کے اندر یا ریم کے اندر ہوتا ہے یا جو سی پی یو رجسٹرز کے اندر ہوتا ہے، وہ جب پی سی شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریم کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک والیٹائل میموری ہوتی ہے، وہ پرماننٹ وہاں پہ سیو نہیں ہوتا، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ہیلپ کرے کہ آپ کے پروسیسز زیادہ تیزی سے چلیں. دوسری ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بعض اوقات کچھ سسٹمز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر لوگوں نے خود سے سیٹ اپ کیا ہوتی ہے انکرپشن. تو جب ایک کمپیوٹر رننگ موڈ میں ہوتا ہے تو اس کی ہارڈ ڈسک انکرپٹڈ نہیں ہوتی، تو آپ ایزیلی لائیو ڈیٹا وہاں سے کیپچر کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ پی سی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور آپ اسے پھر سے آن کرتے ہیں تو جب تک آپ اسے ڈیٹا کو ڈیکرپٹ نہیں کریں آپ کے لیے وہ ڈیٹا سارا ضائع ہو جاتا ہے اور وہ کسی بھی طرح آپ کے یوز میں نہیں آ سکتا. اس کے بعد ہم والیٹیلٹی دیکھتے ہیں. آرڈر آف والیٹیلٹی ہوتا ہے از اے ایکوزیشن آف دی ایویڈنس بیفور اٹ ڈس اپیئرس، کہ اس سے پہلے کہ ڈیٹا ضائع ہو جائے آپ اس کو ساری کوشش کرتے ہیں کہ آپ ڈیٹا اس سے نکال لیں. اب ہوتا ہے ڈس اپیئرز اوور ریٹن، اگر آپ کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے رکھیں گے اس سے وہ مٹ جائے گا. فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ہم جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے یا کوئی ہارڈ ڈسک آئی ہے یا کوئی بھی پیس آف انفارمیشن آئی ہے، ہم اس کی پہلی چیز یہ کرتے ہیں کہ اس کا امیج بنائیں. امیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ایویڈنس ہے اس کی ہم 100% ریپلیکا کاپی بناتے ہیں. جیسے آپ کے پاس ایک ہارڈ ڈسک ہے آف 1 ٹیرا بائٹ، جب آپ اس کا امیج بنائیں گے تو اس کا امیج بھی 1 ٹیرا بائٹ کا بنے گا، اور اس کے اندر اس کے جتنے بھی ایمٹی یا میموری سلیکس ہیں یا اس کے اوپر ہارڈ ڈسک سلیکس ہیں یا جتنے بھی آپ کے پاس ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیٹا اویلیبل ہے وہ اسی فارمیٹ میں اوریجنل فارمیٹ کاپی ہو جاتا ہے. اب جب وہ امیج ہمارے پاس بن جاتا ہے تو انسٹیڈ آف ورکنگ آن دی ایکچوئل ایویڈنس ہم اس ریپلیکا کاپی کے اوپر کام کرتے ہیں تاکہ ہمارا اوریجنل ایویڈنس جو ہے وہ کسی طرح بھی ضائع یا اسے نقصان نہ پہنچے. اب اس کے اندر ہمارے پاس پرسسٹنٹ ڈیٹا آتا ہے. اٹس اے ڈیٹا ڈز ناٹ چینج ایون دی ڈیوائس از سوئچڈ آف. وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ وہیں پہ رہتا ہے، جیسے کہ ہارڈ ڈسک کا نارمل ڈیٹا ہے، ایک نارمل انکرپٹڈ ڈیٹا ہے جو کہ ہارڈ ڈسک کے اوپر ہوتا ہے. والیٹائل ڈیٹا ہے جو کہ ڈی گریڈ ہو جاتا ہے یا لاس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جب بھی پی سی شٹ ڈاؤن ہوتا ہے. اب آرڈر آف والیٹیلٹی کیا ہے؟ آرڈر آف والیٹیلٹی ہوتی ہے ہمارے پاس جیسے کہ کیشر رجسٹرز ہیں، ڈیٹا سی پی یو، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو ڈیٹا آپ کا سی پی یو رجسٹر کے اوپر ہوتا ہے یا ریم میموری کے اوپر ہوتا ہے وہ ہائیلی والیٹائل ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ریسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. اب اس کے طریقے ہوتے ہیں، ہم ڈفرینٹ ٹولز یوز کرتے ہیں کہ جب پی سی رننگ فارم میں ہوتا ہے تو ہم وہ سارا اس کا میموری ڈمپ اور سی پی یو رجسٹر ڈمپ لے لیتے ہیں اور پھر ہم اسے ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کے اوپر چیک کرتے ہیں. اگین اس کے اوپر ویڈیوز اویلیبل ہیں ہمارے پاس، ہم نے ڈفرینٹ سافٹ ویئرس یوز کیے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ورچوئل میموری کیا ہے کہ وہ سواپ کرتا ہے میموری کو، پیجنگ کو. فائل یوز ٹو ایکسٹینڈ دا میموری اویلیبلٹی آن دا کمپیوٹر. آپ نے کمپیوٹر کے اوپر پیجنگ دیکھا ہوگا، آپ پیجنگ سائز بڑھا بھی سکتے ہیں اپنا، اگر آپ صحیح طریقے سے بڑھا رہے ہیں تو آپ کا سسٹم کریش نہیں ہوگا. لیکن آپ اپنے پی سی پہ پیجنگ فائل بڑھا کے زیادہ ریم کی کیپیبلٹی حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ کا سسٹم اور تیز یا ٹاسک تیز پرفارم کرتے ہیں. تو ہم پیج فائل کی یا پیجنگ کے کو یوز کرتے ہیں، اس کے اندر جتنا ڈیٹا ہوتا ہے اس کا بھی ڈمپ لے لیتے ہیں. لاگ فائلز ہوتی ہیں آپریٹنگ سسٹم کی، اپلیکیشنز کی، ایونٹ لاگز ہوتے ہیں
اور یہ ساری انفارمیشن ہم لے لیتے ہیں, یہ بھی اوور ریٹن ہو سکتی ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ لاگ فائل جب ہم کوئی بھی ڈیفائن کرتے ہیں کسی بھی ایونٹ کی لینے کے لیے تو اس کا ایک سائز ہوتا ہے. جب وہ سائز اس لمٹ کو پہنچ جاتا ہے تو وہ فائل اپنے آپ کو اوور رائٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اگر آپ اسے ان لمیٹڈ سائز کے لیے چھوڑ دیں گے تو آپ کی لاگ فائل سسٹم کے اوپر بڑھتی جائیں گی اور وہ کافی اسپیس لے لیتی ہیں آپ کی ہارڈ ڈسک کے اوپر. اس لیے ہمیشہ لاگ فائلز کو ایک لمیٹڈ سائز کا رکھا جاتا ہے اور ود دی پیسج آف ٹائم اسے اوور رائٹ کر دیا جاتا ہے. اب اس کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی پرابلم یا نیٹ ورک پہ کوئی بھی ایشو آیا ہے اور وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے تو آپ آف کورس ود ان اسپین آف 1 ویک 2 ویک 1 منتھ یا 3 منتھس یا 6 منتھس آپ اسے دیکھیں گے. اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اوور رائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسے اس طرح کنسیڈر کرتا ہے کہ شاید آپ نے وہ چیک کر لیا ہے اور آپ کو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ملی, سو اٹس ناٹ ریکوائرڈ, اسے اوور رائٹ کرنا شروع کر دے گا. اسٹیٹک ڈیٹا ہوتا ہے ایکچوئل ڈیٹا آن دا ڈسک اینڈ ایویڈینس آن دا ڈیٹا وچ از ڈیلیٹڈ. جو ایکچوئل ڈیٹا ہارڈ ڈسک کے اوپر تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم یہ بھی وہاں سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ڈیٹا تھا اور ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے, تو اسے بھی ڈفرینٹ ٹولز یوز کرتے ہوئے ہم ریکور کر سکتے ہیں. Now, جب ہم چین آف کسٹڈی کی بات کرتے ہیں, اٹس اے پروف آف اوریجنلٹی دیٹ دی ایویڈینس وچ از کلیکٹڈ ایٹ دی کرائم سین ہیز ناٹ بین مانیفائڈ اینڈ اٹس ان دی اوریجنل فارم بفور اٹس پریزنٹڈ ٹو دا کورٹ. کہ ہم اس چیز کو ویریفائی کرتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہم نے جو آپ کو کورٹ کے آگے پیش کیا جا رہا ہے وہ 100% اوریجنل فارمیٹ میں ہے اور اس کے اندر کوئی چینجز نہیں کیے گئی ہیں. اب اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم انکلوڈ کرتے ہیں ڈیٹیلز جیسے کہ میک ایڈریس ہے, اس کا سیریل نمبر ہے ہارڈ ڈسک کا, اس کا ماڈل ہے, آئی پی ایڈریس ہے, کس جگہ سے آپ نے وہ سسٹم ملا, اس کی کنڈیشن کیا تھی, پھر اس کا ڈیٹ اینڈ ٹائم کیا تھا, جو بندے نے کلیکٹ کیا یا انڈیویجول نے یا گروپ آف پرسن نے, ان سب کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. پھر اس کا ہم لاگ پورا مینٹین کرتے ہیں کہ انویسٹیگیٹیو ایکٹیویٹی جب چل رہی تھی تو اس کے اندر آپ نے کیا کیا کچھ ایویڈنس کے ساتھ کیا ہے, کیا سافٹ ویئرز یوز کیے ہیں, کتنا ڈیٹا آپ نے اس میں سے نکالا ہے, اور پھر وٹنس کی اسٹیٹمنٹ بھی ہم لیتے ہیں ایز اے پروف کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن رہا ہے کہ اس بندے نے جب یہ ایویڈنس اسے ملا تھا تو اس کی کنڈیشن کیا تھی, کیا کیا ان کی فائنڈنگز تھیں, یہ ساری چیزیں. فردر ہم اس کی پکچرز بھی لیتے ہیں, ویڈیوز بھی بناتے ہیں آف دا کرائم سین جسٹ ٹو میک شیور کہ اس کی بعد میں کسی قسم کی ڈیٹیلز چاہیے ہوں کورٹ میں تو ہم ایزیلی وہ وہاں پہ پریزنٹ کر سکیں اور اپنے کیس کو مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فورینزک پروسیس, جسے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایکچوئل فورینزک پروسیس ہوتا کیا ہے. اب فورینزک پروسیس ہے کہ کمپلیٹ پروسیس مسٹ بی کنڈکٹڈ بائی ٹرینڈ پروفیشنلز. جیسے کہ ہم نے بات کی تھی, فورینزکس اینالسٹ مسٹ ڈاکیومنٹ آل دی ایکٹیویٹیز, ایکشنز, ٹولز, پروسیجرز جو بھی اس نے اڈاپٹ کیے, یہ ساری انفارمیشن وہ نوٹ ڈاؤن کرے گا. اسپیشلائز ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر اپلیکیشنز وہ جو بھی یوز کر رہا ہے ایگزامینیشن کے لیے اس کے بارے میں انفارمیشن دے گا. اینڈ انویسٹیگیشن شوڈ بی کنڈکٹڈ آن دی امیجز آف دی اوریجنل ایویڈینس اینڈ ناٹ آن دی ایکچوئل ایویڈینس. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کاپی بنا لی جاتی ہے اوریجنل ایویڈینس کی اور پھر اس کاپی کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اب ڈیجیٹل فورینزکس کیٹیگریز ہمارے پاس جو آتی ہیں, ہم اس کے اندر ڈرائیو فورینزکس کرتے ہیں, سافٹ ویئر فورینزکس کرتے ہیں, میموری فورینزکس, موبائل فورینزکس اور لاگ فورینزکس. ڈرائیو فورینزکس کے اندر پروسیس ہوتا ہے, ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ہم ڈیٹا جو بھی ہارڈ ڈسک کے اوپر ہو, جو کہ انکرپٹڈ ہو, جو کہ انکرپٹڈ فارم کے اندر نہیں ہو. اس کے بعد پھر ہم سافٹ ویئر فورینزکس کرتے ہیں. اب اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں, سافٹ ویئر فورینزکس, سافٹ ویئر بھی ہو سکتے ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں, یا جو بھی سافٹ ویئر اگر کمپرومائز ہوا ہے یا کوئی اسپیسیفک اپلیکیشن ہے یا آپ نے کوڈ لکھا تھا اس کی سارے سورس کوڈ اور اس کا بائنری فارم وغیرہ کوڈ نکالا جاتا ہے اسے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. میموری فورینزکس ہوتا ہے پروسیس آف کیپچرنگ دا میموری اور اسے پھر ہم اینالائز کرتے ہیں, میموری ڈمپ جسے کہتے ہیں. موبائل فورینزکس ہوتا ہے پروسیس آف ریکورنگ دا ڈیٹا اسٹورڈ آن موبائل فونس. کیونکہ یہ سالڈ اسٹیٹ فارمیٹ میں ہوتا ہے اس لیے ڈفرینٹ ٹولز اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. ہم اس کے اوپر بھی بہت جلدی ایک ویڈیو ڈالنے والے ہیں اپنے چینل کے اوپر کہ ہم کس طرح موبائل فورینزکس کرتے ہیں. لاگ فورینزکس ہوتا ہے پروسیس آف اینالائزنگ دی ایونٹس اینڈ دی سیکیورٹی لاگس تاکہ ہمیں اس کے اندر جو بھی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ وہاں سے مل جائے. اب ڈیٹا ایکوزیشن ٹولز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور ان کے ڈفرینٹ فارمیٹس ہوتے ہیں اور ان کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں یوز کرنے کے. اب میموری امیجنگ کے لیے جو ہم ٹول یوز کرتے ہیں وہ ڈمپ کرتا ہے آپ کی ساری میموری کو ایک .mem فارمیٹ کے اوپر. جب وہ میموری ڈمپ ہو جاتی ہے تو پھر آپ ایک تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں جس کے تھرو آپ اسے ریڈ کر سکتے ہیں کہ میموری کے اندر یا ریم کے اندر کیا کیا ڈیٹا اس وقت تھا.
राइट ब्लॉकर यूज़ किया जाता है टू ब्लॉक एनी राइट अटैम्प्ट्स ऑन द एविडेंस डिस्क, कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह डेटा हमारा कंटेमिनेट हो, तो हम राइट ब्लॉकर यूज़ करते हैं जो कि ब्लॉक कर देता है किसी किस्म भी राइटिंग अटैम्प्ट्स ऑन आवर सोर्स डिस्क। बिट स्ट्रीम इमेज होता है, बिट बाय बिट कॉपी होती है ऑफ द डिस्क इमेज, वो प्रिजर्व करता है एविडेंस ऑन दी हार्ड डिस्क और मेक श्योर करता है कि उसका जो स्ट्रक्चर था डायरेक्टरी का और जो आपने इमेज बनाया है वो 100% सेम हो। क्लोनिंग क्या होती है? इट्स एन एग्जैक्ट बेयर मेटल कॉपी ऑफ द सोर्स इमेज जो कि 100% होती है, उसकी अनएलोकेटेड या स्लैक स्पेस के अंदर जितना भी डेटा होता है 100% उसी तरह कॉपी हो गया होता है, और फिर हम उसे सिम्युलेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल इमेज जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम जब एक इमेज बना लेते हैं, एक रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल कंप्यूटर जो कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो हम ओरिजिनल को टच नहीं करते, उसकी हार्ड डिस्क इसके अंदर क्लोन करके उसका, क्योंकि हर चीज़ उसी तरह आ जाती है जैसे कि कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर के ऊपर आती है, तो नाउ यू कैन कंफर्टेबली इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन इट और उसके ऊपर ईजिली आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो आप दोबारा से अपने सोर्स के ऊपर जा सकते हैं और उसे चेक करते हैं। अब इसका तरीका ये होता है कि हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे हम चेक डिस्क करते हैं या हैशिंग उसकी मैच करते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो हमारा इमेज बना है वो 100% मैच कर रहा है हमारे सोर्स इमेज के साथ। अब उसके अंदर बहुत सारे कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर फॉरेंसिक्स एनालिसिस, जैसे कि विनहैक्स है, FTK इमेजर है, ऑटोप्सी है, OS फॉरेंसिक्स है, प्रो डिस्कवर है, मेमोरी डंप है। इन सब के ऊपर आपको वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। हमने डिटेल्स वीडियोस बनाए हैं कि आप FTK इमेजर को, ऑटोप्सी को, OS फॉरेंसिक्स को, प्रो डिस्कवर को किस तरह यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन या एक्सट्रैक्ट द डेटा किसी भी किस्म का फॉरेंसिक्स एनालिसिस के लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो है ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी। ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने मेक श्योर करना होता है कि जो हमारे पास डेटा है वो हमारी असल ओरिजिनल फॉर्मेट पे है और उसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं की गई हैं। अब उसके अंदर हमारे पास आता है जो फाइल रिकवरी के अंदर हम देखते हैं, हमारे पास क्लस्टर आता है, स्लैक स्पेस आता है, अनएलोकेटेड स्पेस आता है और मेटा डेटा आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन फाइल रिकवरी। क्लस्टर होता है फिक्स लेंथ ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ डिस्क स्पेस, के डिस्क स्पेस पे उसके साइजेस क्या हैं, ये 4K साइज होता है, 8K या 10, 12 जो भी इसका साइज है उसके हिसाब से हम उसे चेक करते हैं। स्लैक स्पेस होती है बिटवीन द एंड ऑफ द फाइल एंड द एंड ऑफ द क्लस्टर, जो स्पेस अवेलेबल होती है उसे हम स्लैक स्पेस कहते हैं। अनएलोकेटेड स्पेस है, क्लस्टर्स अनएलोकेटेड टू ए फाइल में कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ द डिलीटेड फाइल्स, कि जो भी फाइल्स डिलीट कर दी गई हैं उसे किस तरह आपने वहाँ से निकालना है। इसे कार्विंग प्रोसेस भी कहते हैं, द प्रोसेस जिसके थ्रू हम डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करते हैं। अब जो हमने सॉफ्टवेयर्स अपनी पिछली स्लाइड में देखे थे, जैसे FTK इमेजर है या हमारे पास OS फॉरेंसिक्स है या प्रो डिस्कवर बेसिक है, इन सब के थ्रू भी हम जो डिलीटेड फाइल्स हैं वो हम रिकवर कर सकते हैं। मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट द डेटा। अब इसके अंदर हमारे पास दो फर्दर कैटेगरीज इसके नीचे आती हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है फाइल सिस्टम मेटा डेटा, एप्लीकेशन डेटा और सूडो मेटा डेटा है। फाइल सिस्टम मेटा डेटा जो है ये क्रिएटेड बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करती है और ये होता है एट्रीब्यूट्स और सिक्योरिटी परमिशंस के बारे में। एप्लीकेशन डेटा होता है क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक एप्लीकेशंस कंटेनिंग यूज़र फाइल एक्टिविटी या कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी उससे रिलेटेड होती है वो इसके अंदर आपको मिल जाती है। सूडो डेटा होता है क्रिएटेड बाय द यूज़र और हिडन इंफॉर्मेशन होती है जैसे किसी भी डेटा के बारे में और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ये डॉक्यूमेंट कब बना था, इसकी बाकी डिटेल्स क्या हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसके अंदर सूडो मेटा डेटा के अंदर मिल जाएगी। फिर हमारे पास एनालिसिस आ जाता है। एनालिसिस होता है कि कलेक्शन ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉरेंसिक्स एनालिस्ट कैन बी एनालाइज टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स। रिपोर्ट पर हम इसे करते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट मस्ट बी प्रेजेंटेड कंसिडरिंग कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, कि आप इसे कोर्ट के आगे प्रेजेंट करने लगे हैं या आप इसे इंटरनल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करेंगे, तो उस हिसाब से उसके आप रेलेवेंट डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब इसके एनालिसिस के बाद यूजुअली जो हमारे पास एक स्टेप आता है वो होता है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग के अंदर क्या होता है कि एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है और प्रेजेंट की जाती है टू ए टारगेट ऑडियंस, ताकि उसके ऊपर वो अपना किसी किस्म का भी इंफॉर्मेशन या डिटेल्स दे सकें।
फिर रिटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इधर, क्योंकि रिटेंशन आप हर वक्त डेटा जो भी आपके पास कोई एविडेंस आया है वो आप उसे इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं रख सकते। आपका उसके पास टाइम फ्रेम होता है, जब एक डिसीजन हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर फिर आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये डिस्कार्ड करना होता है तो ये आपको हमेशा कंसल्ट करना होता है अपने लीगल काउंसिल के साथ, ओनली देन यू कैन डिस्कार्ड द डेटा। फिर हमारे पास है डिस्क्लोजर, इट्स अ रिक्वायरमेंट टू रिवील और अनाउंस द इंफॉर्मेशन। कोई भी जो भी इम्पैक्ट हुआ है या पार्टीज अफेक्ट हुई हैं किसी भी किस्म की पेनिट्रेशन से, आप उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था और हमने क्या स्टेप लिए हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट। नोटिफिकेशन एंड राइट टू ऑडिट होता है कि क्लॉजेज इंक्लूड की जाती हैं थर्ड पार्टी और क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर किसी किस्म की सिचुएशन होगी तो हम उसके अंदर किस तरह एक्ट करेंगे। सारी पार्टीज़ को नोटिफाई किया जाता है इन एन इंसिडेंट ऑफ ए रिपोर्ट विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम कि जैसे ही कुछ होगा तो आप कितनी जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप कोई भी क्लाउड बेस्ड सर्विस यूज़ कर रहे हैं या आपका डेटा होस्टेड है किसी और जगह पे, अगर उनके सर्वर्स पे भी है वो डेटा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपका राइट टू नो कि आपको पता हो कि आपके डेटा के साथ क्या हो रहा है और किस किस्म की वहाँ पे जिस सर्वर पे भी वो होस्टेड था वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो किस हद तक डेटा ब्रीच हुई है और उनकी इंफॉर्मेशन कितनी सिक्योर थी। ऑल पार्टीज़ को नोटिफाई करेंगे। राइट टू ऑडिट होता है एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द राइट टू ऑडिट टू टेस्ट द सिक्योरिटी कंट्रोल्स पीरियोडिकली एंड अपॉन एनी चेंजेस टू द रिलेशनशिप। कि आपने जब किसी भी सर्वर के ऊपर अपना डेटा आपका है वहाँ पे, तो आप उसे डिफरेंट तरीके से बार बार टेस्ट करके उसके ऊपर आप देखते रहते हैं। आपकी रिलेशनशिप चेंज होती रहती है किसी भी होस्ट के साथ, कंपनी के साथ, आपके बिजनेस कंटिन्यूटी मॉडल्स चेंज होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से वो कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं कि आपका डेटा 100% सिक्योर है और उसे किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। लास्ट जो हमारा टॉपिक यहाँ पे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लीगल काउंसिल। अब लीगल काउंसिल क्या होता है कि जैसा आपका कोई भी लॉयर है या एक एक्सटर्नल एंटिटी है जो कि आपके लीगल मैटर्स को देखती है, तो जब भी किसी किस्म का इस तरह का केस होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बी इन कॉन्टैक्ट विद द लीगल काउंसिल, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो कि आपका लीगल काउंसलर जो है वो प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है। ये आपको हेल्प करता है प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो जब हम इनिशियली अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं विद एनी क्लाउड बेस्ड कंपनी या इंटरनल ऑडिट या किसी भी तरह, तो हम वहाँ भी हमेशा लीगल काउंसिल की ज़रूरत होती है ताकि वो सारी चीज़ों को समझता हो और हमें बताए कि ये क्लॉजेज हमें इंक्लूड करनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो वो हमें वहाँ से सेफ निकाल सके। उसके बाद ये होता है कि वो हमें ये भी हेल्प आउट करता है कि अगर किसी क्लाउड होस्टिंग कंपनी या आपकी तरफ से किसी किस्म की नेग्लिजेंस थी तो वो भी हाईलाइट हो जाती है और इस तरह हमें इन सारी चीज़ों के बारे में एक क्लियर इंफॉर्मेशन होती है दोनों पार्टीज़ को कि आपने क्या करना है इन ऑर्डर टू टेक सर्टेन एक्शंस इन केस ऑफ ए प्रॉब्लम। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था मॉड्यूल नंबर 4 का। काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी दें ताकि हम इसे बेहतर कर सकें। फर्दर इससे रिलेटेड जितनी भी की टर्म्स थी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि वो आपको हेल्प करे और आप अपने एग्ज़ाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।